أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Anga choroba ani anfa abasa idra alede kafa tuli inshallah otle binani kumbe ode suinai anya kanu beni ibise minade do anga seko ye alaka dina la selide aywa ni balatiki sara bala nyama de bita bala fo asalila ni gumbetiki sara gumbetiki de bita gumbe fo asalila mɔgɔ min n'olu ye kuranɛ tigiw ye n'olu sara ne m'a dɔn ni fɛn wɛrɛ bɛ se ka fɔ ye bilen kuranɛ kɔ n'a bɔra dɔrɔn yɛlɛmɛw kɛra la kaban sabu ni yɛlɛmɛ kɛra min ye min ye o bɛ b'o la min tɛ min ye o bɛ k'o ye ngo n'a ta bɛɛ komi halaki ni tatiɲɛ a ma se fɔ ye fɔlɔ hali bi an ka bɔnna in na ni o ye kira bɔnnaw ye ala ma wuli fiyewu fɔ a kɛ mɛ ka mɔgɔ kelen kelenninw bila o la hali bi min se ka ala ta lase o laseli in kama ni an faw ka diɲɛ ye an bɛ fɛ ka dɔɔnin fɔ ala ka kuma na o de y'an ka siya ye n'an ye min fɔ o la an b'o kanu k'o jigi ni hɛrɛ ye ani lafiya ye an fa in ye a dayɔrɔ la ni o ye kaburu in kɔnɔna ye an b'a sɔrɔ ye fana hakɛto ɲinini kɔ silamɛ bɛɛ fɛ an ye walada min kɛrɛnkɛrɛn o la an bɛna tɛmɛ ni o walada in ye o la ne bɛ fɔlɔ ni ka min lase a silamɛw ma o de ye ko an ti to yan an bɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɔ kaburu kɔnɔ kala la nka a bɛ a ko i ka so i ka se la i ka fanga ka t'i da yɔrɔ la i ti yen dɔ yen ti faama ka fanga tɛ se k'o bali ngara ka ngaraya tɛ se k'o bali morika dababara ni nasi jɔyɔrɔ tɛ o la doma ka furamugu ni tafo jɔyɔrɔ tɛ o la ede kango t'o la garibari ko t'o la ni masa in seri ma ko y'o bisi kaburu kɔnɔ o tuma na n'a sɔrɔla faamunen don ala y'an bila diɲɛ na yan a m'an bila yan ko an kana wari ɲini a m'an bila sanu ɲini na ala ko kuran kɔnɔ man ka tuli sinna wale ifalila yabudu ne ma jinɛ ni adamaden da futi kama fɔ ni ala bato o la ala batoli ala ye ɲɛfɔ kuranɛ kɔnɔ jɔnni de ye n badenw yegol ma nin lase k'a fɔ ni ala ye adamadenw da k'a fɔ adamadenw jinɛ ni adamaden dakun ye ni ala batoli ye journaliw m'o sɛbɛn géographie-tigiw ma o la nati u ka chancew la o kɔ tɛmɛnen kɔ savant ma nin fɔ philosophe ma nin fɔ nin de recherche scientifique ka kuma ye nin ye kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam o de ye nin fɔ ko ala ko ten kuranɛ yɛrɛ bi bɛn kira ye min fɔ ko ala ko ten ma bon i mana ye adamadenw ala y'u da k'u bɔ ɲɔgɔn na k'u farafasiya k'a fɔ bɛɛ ka kan siga t'o la o bɛɛ ye kelen ye sabu an bɛ an fa adamaden de ye o de ye bɛɛ ka kan ye n'o tɛ n'an tɛmɛna an fa adamadenya kan an bɛɛ b'a dɔn ye ko bɛɛ man kan bilen mɔgɔw tɛ kelen ye sabu ka d'a kan i mana mɛn mɔgɔw kan kan bɛɛ ye kelen ye o ye kodɔnna fɛ baro de ye n'o tɛ i b'a fɔ maalangolo ye min t'a yɛrɛ kun kalama ko mɔgɔw man kan ni mɔgɔw ka kan n'a fa sara a ba furu bɛ sira a ma mɛ n'a se k'a ba furu siri mɔnɔkɔrɔ ye mɔgɔw man kan de tumana mɔgɔw man kan ha n'a fɔra an ka kan o ye kelenya yɛrɛ dɔn de ye n'o tɛ mɔgɔw ka fisa ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ala tilala ka mɔgɔw dansigi ka bɔ ɲɔgɔn na a ko dɔ ma kulubali a ko dɔ ma jara o dabɔra ala fɛ mun ka sɔn a ka ɲɔgɔn dɔn a ka ɲɔgɔn bɔkolo dɔn kuranɛ m'o dogo kuranɛ ko ne ala ye adamadenw da waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ne ala ye aw adamadenw da ka kɛ jamakulu de ye ka tila ko tuguni ka kabilaw kala tari ana ɲɔgɔn dɔn o la n'a fɔra ko madu tɔgɔ ka ca ala ko ɲa tila kabila ni jamakulu pour a ka ɲɔgɔn dɔn a bɛ f'i ye ko fulakɛ madu
n'a fɔra fulakɛ madu dɔrɔn o tuma na a dɔnni bi nɔgɔya o tuma na ala yɛrɛ de ko a y'an tila tila ten o tuma na a kana ɲinɛ o tila tilali in kɔnɔna na mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka bɔ ɲɔgɔn ye ni mɔgɔw ma ɲinɛ u yɛrɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye an bɛ sirifiw de ka du kɔnɔ su in na n bɛ fɛ k'a f'u ye sirifiw ala ka dali la fosi ti taama ala ka dugukolo kan u man bɔ min ye u man kusa min ye n'u ma ɲinɛ k'u bɔ yɔrɔ nka u ka bonya ti sɔrɔ baradɔnyɔrɔ la u ka bonya yɛrɛ ti sɔrɔ sɛbɛnɲɛ la u ka bonya ti sɔrɔ ɲɛ minisiriye la perezidant u ka bonya u ka bonya ye u mɔkɛ nana ni kuranɛ min ye o de ka y'u bolo n'u ma ɲinɛ o kɔ a bɛ laban u ta la nka n'u ɲinɛn'u kɔ u na yaala fu fa fu nɔfɛ ka k'olu ka minɛnjɔsilaw ni sabarakolaw ye sabu ni maa ɲinɛ n'i yɛrɛ kun kɔ a ka gɛlɛ i ka se ka taa ɲɛfɛ n'o tɛ bonya da ye i ye kira somɔgɔ ye kira somɔgɔw bɛ yen karima b'an bolo wulibali ye n bɛ fɛ k'o tanbagi bɔ bɛɛ la fɔlɔ a ka da o de la kuranɛ jiginna muhamadu de ka du kɔnɔ ka du tɔw to yen muhamadu ma recommandé o ahamada de kɛra kira ye ka mɔgɔ tɔw to yen recommandé tɛ o ala ko ne ala bɛ n ka kiraya bila yɔrɔ la yɔrɔ min ka di ne ala ye o tuma na i mana ye ala ye kiraya bila mɔgɔw ka du kɔnɔ o de diyara ala ye ni mɔgɔdu somɔgɔw yɛrɛ y'u ka bonya dɔn u bɛ tugu ala de kɔ n'u ye ala bila dɔrɔn u jasira o tuma na ni anw fatura an man kan fiyewu walahi ni kalankɛ ma faw ye mɔgɔw la yan a bɛ sɔrɔ an ma bɔ kira in na sabu an b'a dɔn tɔw ye an ka surun a tigiya la tɔw ye an bɛ tɔw n'a cɛ nka o tɛ se ka sabati fo an yɛrɛw ka ye o jɔyɔrɔ de la ala k'an bɛ sababu ma o la sa an ye walanda min kɛrɛnkɛrɛn komi nugusani in di fɛn o fɛn n'a hakika bɔra a la a tɔ tɛ fɛn ɲɛ bilen o kɔrɔ de ye n'i ye marifa kisɛ bɔ a la a tɔ bɛ to bere n jamu ye hayidara jɔyɔrɔ fosi t'o la i bɔra kolo min na n'i ɲinɛna o ka baaraw la kuma in bɛ sidɔn de wa o la sa an y'a bila yɔrɔ min na ni o de ye n ka mawudu xaasu ye n'an sera ka dakuruɲa fila min fɔ hali n'a ma se ka mɛn o kana mɔgɔw tɔɔrɔ o mana min mɛn o de ye tulo garisɛgɛ ye o mana an bɛ tɛmɛ ni walada ye bismillahirrahmanirrahim ni allahu ta'ala tɔgɔ barikama ye sere alami wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalina n'an bɔra ye an bɛ sɔlli ala ka kira ka muhamadu kodo sahibul haq siratul mustaqim ni cɛ bɛ cɛ tɔw ma ala de y'a kɛ sɔn o ma n'i ka sɔn o ma ahamada ɲɔgɔn tɛ mɔgɔw la a somɔgɔw ɲɔgɔn tɛ mɔgɔw la k'asatu don kuranna tɛmɛni wala dɛ الباب التاسع عشر في أن الروح بعد خروجها إلى قبره ومنزله 19 أكوني بوندا تاني كونوندوناي بوندا تاني كونوندونا ني بولي كون نيتكيرا نعم إكاسيو بانيكو بلوكي بو بولي كو إكانا كدلو بلو رفع حيدرا i bolo bɔlen kɔ i ka seko fɛnw na i ye min labɛn ka bila diɲɛ kama ko i bɛna diɲɛ tigiya kɛ ko saya kɔfɛ i farikolo in taalen da kaburu kɔnɔ k'o kɔfɛ ni bɛna a ka so kuma in faamu ha ni bɛna nitigi ka so ka n'i ɲɛ da sokɔnɔna kan ka tila ka taa kaburu la ka taa kaburu don yazura ka a farikolo dalen lajɛ kaburu kɔnɔ ni bo a bɛ faamu kosɛbɛ de wa o yɔrɔ in na saya balibaliya o de y'an da ala la n'o tɛ kodɔnnaw ni faamutigiw ye baara caman kɛ américains ye avions di olu bi laban moyen t'o filɛ ka arrêtement kɛ yelenw bɔtɔ filɛ an t'a dilancogo dɔn telefɔniw bɛ yen fili t'a la i bɛ kuma lamɛn arajow bɛ yen kabakobaw nka n'i y'o ni ala ka se gɛrɛ ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ o ka misɛn kojugu sabu avion telimanba in a mana boli cogo o cogo a bɛ boli kabakolo ni dugumakolo ni ɲɔgɔn cɛ américains ta ti kabakolo ye u ma dugukolo dilan tuma o b'a yira u ka fɛn bɛ boli fɛn min ni ɲɔgɔn cɛ a t'o ban o mana kɛ marikitigi min ye o bɛ tɔw ye o y'an da ala la o kɔfɛ docteur fɔrilenw bɛ yen minnu bɛ nugu changer i bɛ balo u b'i kunkolo ci k'a dayɛlɛ ka tila k'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ balo mais o docteur kelenw an tilala k'olu suye bolo la u bɛ don kaburu kɔnɔ o de y'an da ala la saya ti kunbɛn
tumana nitigi farikolo mana da kaburu kono ni bina so kaninya da sokono naka katinya da farikolo ka kaburu kono o babu de be bolola tamani wala dai wala qala an-nabi alayhi salatu wassalam aqwala kira ya fo kishin nema bi kira bele bele ma idha kharaja ar-ruhu min badan ibn adam akonni ni boran nitigi farikolo la docteur u desele ko haydara ordonnance stane ko fikiru kele ko ram donné ko illa ka dese ni mana boy la ki to docteur so li ka docteur yeru nyana o yala ka seba wallahi ko nibna nitigi kasu ana kabru na wa mada 3 ayyam ni shu donné yetle sabat teme kabru kono shu donné kabru kono tle sabana yaqul ruh nibni jo Allah ta'ala la ya rab izanni hatta amshi wa anzura ila jasadi yani ka ala nana jini fe ne kumbe farikolo mina kando jina mbi fe ka tanya daka fitri wale de kafiri dara nene ni farikolo injera na ulila ne de ba la uli sabu ni inde kumba bla ka se ka baraw ala asara ne bora la kara bokoy atara ka tada kaburu kono yo min lay duji minha khalaqna wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra الله أكبر صدق الله العظيم ne ala ye aw dani nduguma kolo bugori ndila mitla ko tuguni ka ulla sekala mitla ko tuguni ka ulla boala ka nyini nga awolo na sache ay femi ke na yimi naam o utmana nibna jini ala fe ko be ga tinya da farko haydara naam fa ya Allah ta'ala lahu ala ba fonni mane janima tinya da farko inga ikane ala ka seba ya Allah jala Allahu akbar naam fayaji ila qabrihi no keran ni bitama furu ko abini jo akabrula afarikolo dara kabru min kono abini jo na wa yanzuru ilayhi min baydin abi jo yoroja ati songa gere kabru yerala abi flanje do ani kabru te abi jo e alabi keshful hijabi ke ka gundo faraka bwani afarikolo te kabru na وقد سال من منكريه ومن فمه دم وباسر فرقلوي وباسر جولي وبكا كسينا كبو ادكو فلاف الله اكبر ni farqolo nu ni nu ye kaburu kono bi bana do Allah akbar wallahi le sabana do ni nani jo a farqolo la ka laja kaburu kono ka ye farqolo nya dam na ka funu joli bi jingi deku flafe ananu ni bi farkulo yeti na faya bake boka an tawila no karan ni bi kashila mingundala kajja na suma yaqul no karan ni bi kando farkulo ma awa ya jasadi eta wiyo dara ne farkulo jashile igara akara tugoji na ya habiba atazkur ayama hayatika ne kanunyo e hakili banga nyina maya tumana ni bininde fo farkulo anali jo bamba tot le sabana do anni binajo ka afarkulo la jakaburu kono ka soro farkulo en couleur yela mena kaba naam o ba soro ika wolo nuguyen ala o kera tolilenya e kaba abinne e joli jingito e noni dafe aba fo ne farkulo ne kadunyo ijamba nga nyela tike do nyena mayala wa Allah akbar naam هذا منزل الوحش والبلاء ni nyena fi so kando jena ya nga baro kedda o kunya mo chama mo ko mina baro la anver Allah akbar an ba za ko ke amma ndungo ke iflero mina ni nyena fi yoro e mashiba yoro do mati kala maya na wal qarb wal hazan ni jatike yoro e kujini yoro e yen dara ni nimisa odo odo dara malamake na frima to ato dambe ko la ku gen foro kila ukumbi ya sebu ye katemika aforo lu ka to mato ala yu la marakaburu kono wallahi rauna musa du butu nasradu daki ya nusu du Allah akbar nunu mbek men ndugu ko lenga ayna hawaru lu karatu lu kara no janya ni nyana ifa koro kera ifa sujol do ni yere yodo ndogo illa benga bla
kala bien mindo na boni mati haydara mbelantala do dola ina boya ina ta suma dinga kono ni ye masake ma wala nabli nona ya jalabi dan kabru dala haydara wa nadamati ibe ni misa so kono be ne farkolo sabu foyi ti soroya foni sa me ka de nyumanto no be dugo ukuye wal mani balma nyuma mi fe ye minum njogol la be nganye nga bi dengo tede da de minum bi wolo bi dutigi o dutigi bi saya bi iti safiya ko dembe fe min be ala weli ko ala bi yafima e me imu bla ala kasra kawo na jenaya nin tiki wallahi mesin len produit gere do ngayoro e de bi se kallamo o latugo di ko e sale ko ba do fahara ko be do samima mun dugo abe bu yere de ka organisation na ni de on labe kanye yere ko ni nu sera ka mugandi ma jena yo do ni ma mugazoro bolo ni sara nu jogo kany u jogo nyeni ala no baraji di ma nu le dugo kiya ni so anga imam mamin del dore la do ngeni jena sale wakli bi tigi dore la do ngeni jena ko minga dai ayati ala baso sir thumma yamdi no karadu ni Allah akbar basoro annana folike farkolola ala ba yira la ka do ale ala ni mutayinde na ko to ni ma to ibinai sabu ni jigi dai ka du kono mo ka seka iso chundo yi kono olu de bi cheka ti keru dinga kono kasi haydara ni jigi dai imuso ka seka isado imuso ale yere de bi mo wele nche sara ayna abi kule nye gwazande ishu dondo imuso nyina to ko abi furu chawarema wallahi ala mao ma yi ka dine bone imuso ni de ona ita tinyana sabu ijugu do Allah akbar wulbal do ijigi mogo jigi dele wallahi ni ko jugu biki fala ni te danga de ibisa fala toro kati fa ma ba so isara wallahi me do mina ala yi fa wele na ya nitke ere jati de bi wuli ka warbu kuna ka finisa ko ayen fa muruku ka mogo wele ay nan deme ki deme munando anga takan fafli so ko feke e atsega to aka so yable ay asara ka ba tito ya ide bani na ijigi matke don de bi dema mogo munga nga jong fate bouger mais no era de ko mogo ma ay na am fata nga taka ke ko fe mais itigi tigara wallahi bo jigi bebi labala de la na ka di ala take na mandi tema haydara imuso ngotewa e ala ya che don sa kamini bana gelere obi furum ma odone Allah akbar ala inde fo Qur'an kono ko innama amwalukum wa auladukum fitna wallahi akan navolo anadiu akan mashibo dode nama jandulo bado janame kona na dengo manja mi mani bla de ka ala kotala iso chundo ko na ti ju fe kaburu kono fiyo bi kilenda bi se Allah akbar aya jantu nga minga di mi be ka ke ala baso haydara fa idha kana 5 ayam ni shuet le duru soro kaburu ko يقول يا رب إذن لي حتى أنظر إلى جسدي نبني جو على لا ba fo ya mai nana jenyi fe mi fe ka tanya da bar kulo ka kun biya salet le dudu ke na fa ya zallahu lahu ala ba fo ne son tanya de ifar kulo ka abembolo bi ko mi nay ka tala Allah akbar fa ya ti ila qabrihi abina kaburina wa yanzura min baytin abini jo yoro janfe ninga kaburu kono na la jati garala وقد سال من منخريه ومن فمه وأذنيه ماء صديد oba soro neni joli nyamine do nyona obika ka shena kabo tlo nuni da nyekse abebi jishu ndo mso na fora to atu wallahi kana sunguru bayake ni cheko mi atol ni foko isigi Sunguruba sebe utemena ya olu ka wulada kele weekend songo ibi wolo kasa ito so wallahi juru yere bila ti balo fu ila malle juru la ni buruko Allah akbar farma fu ima fa haydara wolo imble produit wallahi sega kasa ijandu yere la mbale mamso atto no foriya atto haydara may va mo ko sebeda ambala kawde taka jugu febe dutigi chama ta janame kono demso de kama haydara sabu u formene do kabla islamia tende kama sellan nu de musu Allah akbar mini ci pour donas sella ci roba do de
wallahi produit munay sella choroba do didu naam machine len sella choroba do didu tiens ote sop sella choroba do didu muso jombe gudronda uni kare uni bolonu ngono ni bitaro yoro e mo frère mbla nyefe abbe fabi seli allah akbar aw ko abe alafe ala jenaya haramu aw ya ka deba ya former ka bla jenaya la kata biri misiri kono galo fu sami allah liman hamdala allah haydara ala de selti ma do al jinanaw ibi sa misiri kono ibi ta janame kono haydara alors bon muso kelem se ka min tiens islam yala chekeme se ka ci naam talima famude ni fam o kumana minnu dem se buga ka fawli mo gola bolo feni abbe fabi janame ko seli kede alkaba ka bika mo mi famude ya nga anaye sellaw na ko abe ala fe nin ni dekara ala ya aw bolota anaye naam sir waya buke bukaan no kera naam ni bi kashi akele kashi yo ko yituina kashila min undala ka jampa allah akbar akele ka farkolo funine ko ni naam o de lango mbalema muso ka to musharni ba wallahi o gringa jono tan ka seku ko o moto bo ko fe yele ni o wol voiture kono do ko la ka ti suma kaburu kono do fa balma muso wolo ni sa allah akbar ibina do ko sebe ala de na foratu atu balma ke abete ha isma yere kay ka ti ni yere masiba min banguna bi ala ko tabe haydara ala ya ko ala kira sallallahu alaihi wasallam min be ne da islam yala ka do ci yere la modu ki kira ala be naam kira ka kuma do be tamba kile ni kemen nani akole mais anno kuma ye fiye fobi allah akbar misru manivla fiye naam afolo qur'ana ko shaytana ile du de alama ala kile ka shaytana gwen ka kuna ko ya shaytana ko alamba ni fe ikana fakasi imu nyunye ka se jewli doma ala ko shaytana ma na munyu ye ka se doma min donini allah akbar ikado shaytana ko alama wa bi izzati ne shaytana kalena e ala ka bunyani ka kalambe ala allah akbar kasoro yene kuna ko ya adama no fe na adama de be fili nutu no ba e alala hali iyuda model mina una changé haydara wallahi nimbe qur'ana kono c'est-à-dire shaytana le du di alama ako na adama de umba e alala hali u model una changé allah akbar ala mais ne fora kira ka sahaba e do mina qur'ana kono c'est ka korosi don la parce que o akuma se na on flaka ye du qur'ana ayo yebi 100% o mu unu bo e ala ka datugo la abi kana nga la fo soni farafin jamana na farafin jiye bile en finlande ala tefe farafin yeli yere amagela yawa haydara toroba fine amuso fine de tu abudu qur'ana ko shetana ko hali adali model abna changer toroba e fi ba ala fe qur'ana ya awladi d'avance akata samba ni kemenani halbi e demso blene fle shetana ikala bake bo mo jina ni dengelen dona jana mena yara bi jana mena haydara kala kala be karamo ko bala naam ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati allah akbar aw adama dew abe bagangena de wa adoti siratu tike fa betu ka nyinga ka bagangen chula allah akbar o koredi ni tsoraba nana hal ni kira ka baraji nyona babulu ko ba fa aya joya folo dutigi te wa aya joya ni jo siratu dala yi ci temeda dutigi aka haramu yi ci temeda hal ni kira ka baraji nyona sira alama yi jo allah akbar ala ba fo meleke yi ki ka dute mekelengre abi fo aywa ay natame karsa ka du dew idew ndama tede c'est-à-dire nasoro la ede du mo mara ki ka du kono que ça soit ko ke dew mbala ire dew mbala i muso so mo bala en tout cas ibi mo ma mara i ka du kono bede naam ala ba fo katame kelengede nu nana ni mi minena ni jani me de mi yala ala bi meleke o nyininga ala de ba nyedo katame beka ala ba fo mu yeni mine aw ba fo ala muso yin aya soro aka jana de cara o de ya ase janamen ala ba fo ay nanay o bina nan ne ga yelo ko la may setki ala
juge ka juge sura fenti mina yoro mina avocat haydara wala ala ba nyinga fay joni ibi fafo ani marati ubi toroba wele kana toroba ni yedewa ane dedo ne dete ibe jana merde la setigi ala qore wallahi flati foy haydara ala ne dedo aywa amina na ko jena ya kala do de edu ni bene fe yembato tiere la ikunti misri bla fiyo otmana ma fe videwa ala ne deserala deserala afoy kwa kana jena ya ke ala nyafo nyabo nyani nga mogo ko nga sabali ko bidde ndo ko nga marati nira ya marati ala ko akumi shigeni nga so ne akumi jon nga todum ne jugu mara mogo ka puma kama jugu mara woni tin jugu mara ne jugu mara ba ne jugu doy ay jani me dem fla fara nyonga ku sor ku tili ay kala mogo wele kana ni na na islam ya ma foto Allahu akbar wallahi mao ma jina ni ka mara chena ikaja ibi jana me kono kudai Allahu akbar foni iyere ya ala werede Muhammadu ka ala mi fo yeni wa kira ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul janna sayyi'ul milka mogo ye mara jugu ke ko ala yi haram ye ti do aljanna ikara samay iye mogo mara ku tonyo ikara dutigi ima ladiriyaw ikara nyamawo nyamay nima nyama num bla tran ika ko mogo bla tran manga dala ala ku tikishifiyo mana dutigi aka seli te pori aka shui te pori hal na yele mena maga ala mago te awla tanke adde formenembe ala contrôle Allahu akbar darima famde haydara temeni wala de angon be seli fui na ya seli ni shun kwa be seli abisun ti ma ke islam e qur'an bi aka haramu ya waya kelen ta ko Allahu akbar abi famu de wa na'am mogo sella ala kira ka misri kono sallallahu alaihi wasallam ala kira de yuka almami ku sale ala kira ka jalamugo de kira ku kasange ala kira yu shu seli u shu dara kaburu kono doro ala yuka direct ye janme kono qur'ana de ba alla kala na'am ko muhammadu yen delinti ya fa man delinti ya fa nti ya fa no ma fi Allahu akbar tabu be sele be shu ngo ka min to e ma Allahu akbar aw sellau amaka bolo bare kara koy abisango san jegimbo bi dongodo nebga ka fo awe ngam de dore la seli funko amason o ma sella dun tes sheni ka abada lameni sheni o tes lameni ay slamati sheni ke me iya ni zungalo na ambe misri wele la do minu nyu shutike wala bitigu kiyeli kamara Allahu akbar Allah haydara bore griyale uyejimi katleka sheni ke misri wele la misri ube bamako ya tallahi a bloquera wal nafolo shimene na misri to ka bloquer tew Allahu akbar adato ko sella de islamé son islamé ya danga to ibe janame ko Allahu akbar parce que kira ko sallallahu alaihi wasallam wal drome détourné c'est-à-dire ka irba drome kele kwa valeur ni minga ka ala bolo ikaje I wolo bafe al kaba kono chien bi wolo flani fla wal drome détourné no valeur de ka islamé o kadji Allahu akbar kala tala ikramo wele kana haydara uchi alors bon non kiyana foi ke ka jingina kono haramu ko Allahu akbar et c'est lui munye et c'est le pourquoi et bien pourquoi alors ala haydara ala kambe sawabu amin na dutigi unna ma chesre alijina ya ma haramu yada Allahu akbar hal ni ay ala bato faso sir ثم يقول يا جسد المسكين وكفى ni bisoroki kando farikolo ma o yani farikolo miskinewo أتذكر أيام حياتك hakili be ananyina ma yatumana wa amba ngari watili kono tumamna ne wal musu ne ko anga to ka jugement ke o anyi sura fe mine cheimbolo ka kiri daja doina jina ya nambi na mogobi boka vle ko fama kar satemendo fle farikolo hakili be ke tagara tumi fo eni ne mamna namba njangam ambi ordu di telephone na mamna ay ni ndo kasola galoka gara tugodi atajada tanani wala dai هذا منزل الهم والغم yani hami yoro idra barkolo kabru konona
somɔgɔw t'a dɔn min bɛ sige wallahi ni faamaw y'i ka mɔgɔ minɛ a kana dan ko a affaire ka gɔlɛma a ka kɛ ko diɲɛ wulilen yɛrɛ don n'i y'a kibaru ɲini i na dɔ sɔrɔ a kibaru la a bɛ se ka fɔ de i t'i ka mɔgɔ ye i ɲɛ ti d'a kan nka i n'a a kibaru dɔ sɔrɔ wallahi i mana taa yɔrɔ dɔ la n'u ko fɛn tɛ f'u ye n'i taara yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ an y'a lapase nin yɔrɔ in na mais i hakili sigi a ko ka nɔgɔn parce que a kun bɛ yan kunun an y'a bila yan an bɛna yɛlɛma ka taa yen fɛ sini bon faama dɔ bɛ se k'i dɛmɛ o f'i ye i ka mɔgɔ mana kɛ fanga bolo cogo o cogo n'i y'i renseignant kan i bɛ kibaru dɔ sɔrɔ nka n'a bɛ se tigi bolo kaburu kɔnɔ o gɛlɛyara sa n'a kulela dun aw t'o mɛn a mago bɛ mun na aw t'a dɔn a bɛ bolo la i y'a dɔn n'i yɛrɛ y'a dɔn i bɛna bɔ yan ka taa ye i labɛn ka bila saya in dun bɛ kɛ fura t'a la ala k'an laban ye seri والديدان والأقارب yan ye tumu so ye yan ye bundeli so ye kaburu n farikolo nin kaburu in ye tumu so ye wallahi sige hali n'i ma sa fɔlɔ i y'a dɔn hɛrɛ tɛ saya kɔfɛ wallahi hali mɔgɔ min ma sa saya sigara gɛlɛya kira ye dɔ fɔ an y'a kan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni tigi ni bɛ bɔ a la c'est-à-dire adamaden farikolo si o si b'a la i bolo i kulukutu mumɛ si hakɛ min b'i la ko saya dimi bi a siden kelen kelen bɛ jukɔrɔ ko mais n'i ye mɔgɔ kelen satɔ ka sigara gɛlɛya siden kelen ɲɔgɔn na dɔrɔn ta k'a bila ala ka diɲɛlatigɛ adamaden bɛɛ kan ko wallahi bɛɛ bɛ sa o seconde na Allahu akbar kira ko sige mɔgɔ caman bɛ kafiriya sigara tuma minɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ sigara la ngɔnɔ bɛ ja sigara la sɔ bɛ ja sigara la sige n'i ye min kɛ ka sɔrɔ a ma se ka don adamaden la o mɛn na dɔw ko n'i ye san 700 de kɛ a bɛ ka don adamaden la n'a fɔra o ka bɔ tile kelen tile fila ɛri damadɔ wallahi hali n'a danna saya ma o b'an bɔ ni saya ma mɔgɔ min waaju ala e ti waaju bilen fɔ jamana kɔnɔ sa n'o t'i siri dɔw ka bɔ i denniw cɛ la i n'i muso bɔ dɔw ɲɔgɔn kan i bɔ dɔw hali a la so kɔnɔ i ka mara yɛlɛmɛtɔ maa wɛrɛ bolo ala hɛrɛ t'o kɔfɛ ne taara laban o ja ne na o juguyara walijinɛ ti sɔrɔ ni foyi ye tilennenya kɔ ala ma tilennenya ala ma seli tɛ dɛ sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ a o bɛɛ galo vi silamɛya la o ye mɔgɔw tromper ya de karamɔgɔw kɔni a ye na misiri la misiri baraji ka bɔ a ye na an ka seli misiri jumɛn baraji ka bɔ n'a sɔrɔla misiri yɛrɛ baraji ka bɔ o ye ala ka misiri de mais anw ka misiri a jurumu de ka bon a ma jɔ tiɲɛnka o n'u ma jɔ tiɲɛnka i b'u jɔ kun dɔn e fa de ye alimami ye ne t'i fa fɛ n tɛ seli i fa kɔfɛ ne yɛrɛ bɛna misiri wɛrɛ jɔ face à face ka sɔrɔ misiri yɛrɛ dɔ ma fa misiri wɛrɛ bi jɔ o ye ala kama ye o ye ala kama ye o jɔra fadenya de kama wa ala mago tɛ fadenya so la o kɔfɛ dun an ka misiriw bi jɔ ni 200 ye ko a ye ala dɛmɛ sunguruba ka 200 b'a la so ka wari b'a la faama sɔrɔ fɛn min na ta b'a la tɛrɛma faamu de nkalontigɛla ta b'a la o wari tolilen jɛrɛlen ka kɛ ka kɔgɔ koori o de ye ala ka so ye a bɛ ala sɔrɔ ye ala ka so bɛ jɔ ni halala de ye n'o t'i fɛ a to yen ala ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala t'i ni bila foyi la i tɛ se min na n'i y'a dɔn i tɛ se ka misiri jɔ a to yen n'a wari t'i kun mais sunguruba ka 200 ni faama sɔrɔ fɛn min na ka wari n'i y'o kɛ ka so jɔ ko misiri don i kafiriyara maa o maa mana seli a kɔnɔ a bɛɛ bɛ jahanama ayiwa kɛlɛ t'a la o a n tigɛ k'a fɔ ni jinɛmɔriya ye o karamɔgɔw aw ye min kalan ne ye min kalan o de don haram a ti bɛn kɛlɛ t'a la dɛ ala ka diinɛ kɛlɛ b'a la n'i kalannen don na dɔrɔn an tɛna dɔwɛrɛ ta kuranɛ kɔ a ma jigin i ka dilanlen t'a la mɔdu nana ni min ye o dama dɔn a to ne bɛ daba naani na gundo t'a la sunguruba ka 200 bɛɛ misiri min na hali dɔnkɛyɔrɔ ka fisa o ye commerçant fo dédouanikɛlaw ka mikɔrɔ bɛ misiri min kɔnɔ haram alors a y'a ka misiriw lajɛ commerçant de y'a bɛɛ kɔnɔna kɛ boîte ye tan
alors ne ni fo islam c'est la no chien chama moto ba be misri ko na seli cinne Allahu akbar adra ma fo ni dalu wala de ala kira ko te bukhari muslim ndana mana gosi islam ka misri ko no o ya kafiri yale an kira mason an kira ko sedna alima ko ala mason fiu an islam o kan dana ko ko la misri ko no ko haramu ha mais américain ni japon sera ka samane anta américain ni japon sera ka aw negen chokodi ka hakili suye ala ko atemi fe ka daw ma ayo genga ka misri ko est-ce que misri do nga yoro yena jake yoro do ala bato yoro arta mo ko yina ala ko ni américain monduru ni japonais we haram kala tala ni kala mo mi mason ibina ala kira ka puma el kitabu wa sunna qur'an ni kira tabu Allah teo sebe nyina ni be chenga ikile haram et puis jago tike tienka o jago kala ka drome kele mana do misri la ni sello kono bi janame ko Allahu akbar ala ko inna ab'ad al buyuti min al harami baytullah na sorola sobene ala fe dien kono ya o so kaganga ke tien soye ka nogoni namara bo o la ka teme sobene Allahu akbar me yo wari minu bara nyonga ita soro to do ese ga fo e wari nye do ni nyawa o de be ka ala ka sojo Allahu akbar to meni wala de ana akalat didan lahma ya jandon misri parli haramu ya korona Allahu akbar tapingara o fezeli misri kono haramu do banda umbiya dese bato biya ni tapi feze misri kono mi zongo kata ibe jana me kono alati ya fima sabo adama de umma ko bala akeka dese bato dema Allahu akbar ma bi famu de misri tapi feze galovi ala kira bangena sallallahu alaihi wasallam ka ke kira kata se alama lahara wallahi kira maseli sebe fara de beka kira ka misri ajora madina kira ka islamé o sela kono ka fatwa kono ubiseli bele de ka kira ka misri kono hali sebe fara de be o ma faza ala kira ka misri kono bele ay kana mo wele kan no tu ka dine do ne ba alors mais amira ka waso nyona ni misri keli e boîte kono na wuli ampulu daga banaw Allahu akbar monduru min de kele marki chama ala ka misri sige tapingaro ebo feze ka so de ala ka so awajibi ale de do ibi bo so mi ngono kana misri la o so ka nye misri ni misri nye ni ka so e ibina yoro mi ngai ka so e ni sera idu fleli de ni ye fleli ke ala be gui kono o de la haramu yara misri ka ko na alors nabi misri jo aya ke sanu ye way mais aya kono na jala blale to mo ko se ga sen nabi sira ala nye no de monduru la ta ku ye misri la mo ko ka furu bina sa anya na ya ay ma de mewa jigi jugo nu ibenge be burusi kono ka bo ka furu la ka se so abi sigi ko jolike ha haydra yani ka fiye wa ke na do misri la ifan jinu ndesele be ni so kan na obi bolide Allah ka free haydra alors sir kara akalat didan lahmaka farikolo tumu ye dunda o b'a sɔrɔ tumu ye farikolo in bɛɛ dunza porodi dagɛlɛnw zana ka mu wolo min na musariniw kun bɛ jɔsi ɲɛdani min na ala tumu y'a dun de kaburu kɔnɔ o bɛ laban ala ta la a y'a cun ka sumaya don bɛ bi kɔ dɛ ala k'an laban ye sir wa ma zaqa jaddaka i wolo fara la dere farikolo ni ni manga ye a farikolo makaburu kono farikolo angun de tanda kando jina ya anyeda ere yeli kumbe mo bo hakilika Allahu akbar gardebu kumbe bla awi anyeli kumbe jawtike nango mi o debike ni nyetu mo ye e farikolo fara di jako bi labatiki bolo Allahu akbar Allah aidara ala o vilatiki joldo sa mi shikaburu kono ne o de fiye dandola ma sidon o de bi bla maire no fe boli ni gouverneur no fe boli la tere duma ni yorena amina di jo nyere tere wore dia ya ve ala tere dia ya ve e ki shi beke wal tere njola Allah akbar ministre ye min papier signé ka dima e akle itado ala wal sodo Allah akbar wallahi warti ibn villa min yo itate wal sodo yoro do de ni ledu la wallahi maire to dima gouverneur to dima o ti signé aka ministre fe titre foncier do
jakuya bile anni ne dula al ni tafe Allahu akbar. o tere papier ti do ko demander La. ko de ikaso ye ku ka dula Allahu akbar. o ni ma se ko dula yin na yengo ni sara domina obi ni nyu ka yoro jme ma gwen ala o dinge ni ngonona ma so minu mba jo imu sara fie wallahi mo plan sara ma so mbo jo ye to lu don ere Allahu akbar. ebita dai so na ba ka dinge se ka dinge were se ni shu da to e dinge kono ka briki da to ya kan o de la sharia ere ya nyini na tara kaburu dola shu so mo ko de bi dinge ka shu ni Naam. abu fo de ma ko ya asulu ya as ko jigi tike ko da Allahu akbar. toroba Naam. ni denga bolo abini da dinge kono Allahu akbar. ijigi bana Sige. ale de kunga nga sa ku ti do ya me ayi labla Allahu akbar. hali ministry president na fasara basara ale re de bidingi ay nani fay ay nani mbay ibna mungala mba keru dinge kono ya me sura su kere ibi so ibaga blani dinge ngono Allahu akbar. ka se bointo ministry to Ojoro. abena do ko setiki ka setiki be ala Allahu akbar. kala ti bo ala de ubi takida mati sebe a jujumatike wallahi ala tawraba utara ki to koy Allahu akbar. kira ko ni su dara kaburu kono bogo biga ka kaka tumamina o wallahi su lobi bogo ke kala ka atlobi meleke on kala mun kirni nakki Sige. fajoro te La. o yoro ni de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam na e bogo ke kaburu ka doro absinga faslame o mati salu li akhikum tasbita fa innahu la'ana yusal Allahu akbar. aye dugaw ke apale make ala ka nen sabati aka meleke o jabi ko sisan abiga ka yinila ala kira ko c'est-à-dire ni bogo ni kaburu bogo kira shuka doro kira ba fo aye ala wele jona pour ala ka abale make nen sabati ou bien abale mamso aka meleke o jabi ko pa sa abiga ka yinila Allahu akbar. angara mogo moru don bon ni yoro mbedi bogo mana kaka kira min cira aw ni aw ma we muhammadu di Wallahi. muhammadu ko aye dugaw ke shuye parce que ni bogo kera kaburu ka doro ni ngali bedam otumana aye dugaw ke annen ka sabati Allahu akbar. bon me karamogo aw ti dugaw ke otumaina Naam. aw ti fen fo ala ye otumaina me kira dun ko gelaya belebele folo de tuma mina jondo na sikara la Allahu akbar. yani ni kabo ni bora dun gelaya belebele filana ye tuma mina aba da kaburu de kono o ka gelaya su Sige. subi kuma caman fo yoro ni na Allahu akbar. wallahi Naam. kira ko ni aw yo me ati nyon ju Allahu akbar. wallahi ala kira ko ti ko su don to kaburu kono abi min fo me ati so nga nyon ju do o de la ala yo do ko on Sige. ala alna mo me on ga ngo do Wallahi. imine ne fama o fe c'est-à-dire i boto pewi ka se bela minga di yo tuma i ka se ki kana do Wallahi. mais su don to kaburu kono abi min fo kira ko akana me na ya me ati nyon ju Allahu akbar. bon ola ni kira su do doro artina fo hey ay dugo ka bale ma melaka obuga ka nyinga Allahu akbar. mais ne fega mu foya o tike en fait o tike ya nda Allahu akbar. mimi ke ya ode su donné ko kaburu kono ka bogo ka bampe o soro ka nyinga ke adama mle bewa bugula almami bewa Naam. wala jam madu bewa Naam. tarima bamde o ngona ibi karam wa bado manga me o abike tukodi o kulu wala ba keme Allahu akbar. ani soli ba keme aka soro ka dugo ke e gar masa kulu wala shaytan kelengele bien shaytan fla kulu wala o khoro soli o khoro o tumana aw ni ala te kaburu do c'est-à-dire donum de kaburu do bi jongela nungo bo marle ka ci zuelaw daze donaw gerantiki olu de kaburu senaw ye olu de su donaw ye olu bi kulu wala udon olu mo be kulu wala La. ni ko lu ka soli kira ka olu ba do kira rebe wa La. ha maminun ti selis u ka jina tike era kono fiew ni suga zeli ni selibani selinjini Allahu akbar. ko ka kulu wala kala suye o est-ce que ko don era bi soni La.
kira ma fɛn min fɔ bon mo be sɔrɔ kula la cɛn tɛ d'accord ma fɔ ma yɛrɛ bina mais a kɛtuma de tɛ o ye a bɛ mɔgɔw la faamu su mana don kaburu kɔnɔ he silamɛw a balima karisa ale de su filɛ nin kira ko ni su donna mɛlɛkɛw b'a ɲininka a bɛɛ t'u ka ala deli pour ala ka yafa ma khalas Allahu akbar an morikɛ an ka ala deli ni mun ye an ka ala deli ni mun ye i bɛ ne ɲininka o la i bɛ ala deli ni mun ye ala deli kɛ ala ti deli ni foyi ye ala an b'a ɲini i fɛ e de ye setigi ye sabali i ka karisa nɛn sabati i t'i ta pɛrɛ ne t'i ta pɛrɛ i bɛ se dugawu modèle min na i b'i ka modèle de kɛ n'i yɛrɛ bɛ se modèle min na o bɛ modèle kɛ bɛɛ b'i ta kɛ pour dɔrɔn o minute damadɔni kɔnɔ ala ka se k'a nɛn sabati mais abada an ka karamɔgɔw t'a kɛ a ye kulubalaw kalan ninnu bɛ kulubalaw dɔn wa bon et puis n'u ko siɲɛ 11 ani soli siɲɛ 11 a b'a daminɛ dɔrɔn walahi hali i tɛ kulubalaw siɲɛ 3 karamɔgɔba ninnu u bɛ sin k'a fɔ ten Allahumma ghfirhu warhamhu al-Fatiha o tuma na a adoptelen de don adoptateur la aw nɛn kan wa kara bɛ kalan modèle jumɛn de la han aw bɛ kulubalaw kalan n'aw y'a teliya e mɔgɔ min mago bɛ ala la ka ala deli ni e tilala ka teliya ala ma i ma bonya si kɛ ala la ka kuma i yɛrɛ ma ten a kɛra baara ye wallahi fo a k'a janto o de la wa i b'a to a ka ban pewu i y'a mɛn dɛ o la n'a ye su don kulubalaw kalan tɛ haramu ye parce que kulubalaw ye kuran de ye foyi tɛ silamɛw bolo min ka bɔ kuranɛ ye nka kuranɛ bɛ bonya de n'a kɛcogo ɲɛna a kɛbaa ɲuman fɛ kuma bɛ faamu de wa n'a fɔra an ka kulubalaw siɲɛ 11 kɛra kaburuda la sariya la m'a fɔ haramu don dɛ hali n'a sɔrɔla kira m'a fɔ an ka kɛ mais kira m'a fɔ an ka fɛn dɔ kɛ o tɛ haramu ye tarima faamu de an filɛ ka kuma micro la nin ye micro joli tun bɛ kira bolo alors kira ma fɛn dɔ kɛ o bɛ se ka kɛ o diinɛ na kɔni mais n'a ka ɲi mais anw ta in ma ɲi dɛ parce que an bɛ kulubalaw kalan ni vitesse min ye kuranɛ cɛnni ye haramu ye ala ko kuran kɔnɔ ala kira ma la tuharrik bihi lisanaka lita'jala alors mɔgɔ ka n'i nɛ lamaga ni kuranɛ pour k'i teliya Jibrila nɔfɛ a kana bɔ i kɔnɔ n'an ye mun wayu la nati kan a toli i kɔnɔ ni ala b'o kɛ i la faamu ni ala b'o kɛ kuranɛ ti tiɲɛ a i da ti teliya n'a ye mais ni karamɔgɔ ko kulubalaw siɲɛ 11 yanni i ka saba kɛ dɔrɔn u bɛ sin ka fali fa cɛ haram kelen filanan karamɔgɔw su saraka bɔ ko an bɛ taa kuranɛ kala su sara an bɛ taa kuranɛ kala an karamɔgɔw a b'o fana bɔ a la o ti bɛn waati bɛn a man di ne ye a man di e ye a fɔtɔ ne yɛrɛ jaabi tigɛ o n'an kɔ don kan sabu an ka laada don nka ala de ka bon kuma in bɛ sidɔn de wa o tuma na non a to a ka ban kuma in bɛ faamu dɛ a silamɛw kulubalaw siɲɛ 11 kaburuda la haramu tɛ nka sariya m'an bila a la mais haramu tɛ n'a kɛcogo ɲɛ mais n'a kɛcogo man ɲa wala kuranɛ na o danganen don a b'a janto nin kuma in faamuna de wa o kɔfɛ u bɛna an bɛna kuranɛ kalan mais mɔgɔ min ka ko ye gɛlɛya yɔrɔ de ye bɔgɔ kɛ yɔrɔ y'a kan n ko n'i ka mɔgɔ ni polisiw y'a minɛ i b'i teliya de a ka tila joona n'a ye tile 3 kɛ ka tɛmɛ o kan n'ala ma fari i kan u b'a defere n'o kɛra f'a taara kaso bonba la olu b'a sɛbɛn ko fɔ tribunal ko in gɛlɛyara koyi kira ko yanna u k'a defere k'a to prévenu na ye i ka boli dɛ o de ye tuma min na minnu na kiriw b'a ɲininka kaburu kɔnɔ n'a porokosora ye deli ti minɛ na bilen dɛ fo an ka se lahara wallahi mais karamɔgɔw b'a fɔ an bɛ kuranɛ kalan le 7 an bɛna kuranɛ kalan ala ka yafa su ma tiɲɛ don ne ti kɛlɛkɛ ye o bɛ bɛn kuranɛ kalan ni su ye a tɛ an ka silamɛya foyi la kira m'a fɔ Abubakar m'a kɛ Umaru m'a kɛ Usmana m'a kɛ Aliyu m'a kɛ wallahi tabi'unaw m'a kɛ tabi'unaw m'a kɛ an ka a'imma 4 si m'a kɛ Abu Hanifa m'a kɛ Shafi'i m'a kɛ Maliki m'a kɛ Ahmad bin Hanbali m'a kɛ abada silamɛya ɲɛmaa o ɲɛmaa tɛmɛna sɛbɛ la a kelen ma kuranɛ kala su ye ayiwa kɛlɛ t'a la n'a bɛ karamɔgɔ min kɛ kitabu la nana ye a bɛ faamu mais o kɔrɔ tɛ a ma ɲi c'est-à-dire olu ma fɛn dɔ kɛ mais o kɔrɔ tɛ o ma ɲi mais i y'a mɛn ko alakira taara hiji la avion na siɲɛ joli
alors te dina sira on tika ka taga avion na wa alors mais kira ma fen do ke o kelke haramu ye nati fen chen dina alors mais on tabi fen je dina ha on ga qur'ana kala shi abi danga se shuma abi shuka so barkaba mina na dalwe ne tata la wala ka a folo ijme karamo ko ken minu mina qur'ana kala qur'ana dunge ute ala ko aye be aye ke kelenye aye ala ka tiɲɛ fɔ u ma sɔn aye baara kɛ ni tiɲɛ ye aye ka denbaya lamɔ ko ɲɛ u ma sɔn aye disabira a musow kun dara muso kunnangolo bɔli ala ka hinɛ mɛlɛkɛ ti jigin ye ala kɛra fɔ kuranɛ yɛrɛ ko faliyadribna bi khumrihinna ala jubihin ni ala ti jɛn n'a ye muso muso ye hɔrɔn silamɛ ye i ka walicɛ b'i ye yɔrɔ min na i kan yɔrɔ min ni fini kalala ka don i kan na i kan yɔrɔ min bɛ bɔ hali o bɔli ni ala y'o haramu mumini muso bɛɛ kan kuranɛ ko ten alors morikɛ e bɛ kuranɛ dulon i la k'i bɛna su saraka bɔ i bɔra k'i muso jɔlen to n bɛɛ da la ani bitigitigi bɛɛ kuma na a disi bɛɛ bɔlen don ala jugu ye e bɛna mun kuranɛ kalan ye ala mago b'o la wa kelen morikɛ dɔ in dun ala ko ni maa min ye ne jugu k'a teri ye o ye n jugu dɔ ye teri wɛrɛ bɛ karamɔgɔ kɛ na faamaw kɔ surafɛn minɛnaw sow n'olu de ka kiliyan don olu de bɛna wari d'a ma a bɛ nasi fɔ ka d'u ma n'i ko nin sɛbɛn bil'i kun fɛn o fɛn ka di ye faamaya la a kɛ ni maa teri i la kun ne ka don jahanama na n ka kuranɛ don dulɔ la o dangatɔ mankan mɛn wa e kuranɛ nasi bɔ ka di faama ma a ka mɔgɔw tɔɲɔ kafiri e bɛ taa kuranɛ kalan ko dɔ fa sara ala mago bɔ e ka kuranɛ na wa haasidi dabalijugukɛla ye i denmusow tɛ bulonda la nin ye wa dɔ bɛ dɔ ta cousin bɛ dɔ bila e bɛ taa kuranɛ kalan ko ala ka yafa jɔn ma ala lajɛ ko ne fɛ a kan faamu de c'est-à-dire n'a sɔrɔla kuranɛ bɛ nafa kɛ d'accord parce que c'est-à-dire silamɛw danyɔrɔ ye kuranɛ de fɛn o fɛn n'a bonyana silamɛw bolo kuranɛ b'a bɛɛ ye sabu kuranɛ ye ala mago bɛ min na ye bon mais ala mago bɛ min na jɔnw de b'a dɔn minnu ye kuranɛ kalan n'o y'an ka karamɔgɔw ni alimamiw ni mɔriw ye bon olu tilala ka kuranɛ kɛ dabalijugukɛla ni walimuso ɲini n'a ye ka di sunguruntigɛlaw ma ka kuranɛ kɛ ka dɔ k'u bɛ dɔ garisɛgɛ nagasi ka sɔrɔ ma ala dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ garisɛgɛ nagasi ka tila kɔ tuguni ka kuranɛ kɛ u b'a kala u ka so u yɛrɛw t'a baara kɛ u ka denbaya t'a kɛ ala olu bɛ se ka ala deli o la ko ala bɛ sɔn wa bon o ye kelen ye o b'a jira kuranɛ kalan man ɲi parce que minnu b'a kalan olu yɛrɛw banna ala la kelen a bɛ taa kalan su min ye silamɛ kun tɛ dɔrɔn de wari b'a fa kun ou bien wari b'a denw kun ou bien wari b'a cɛ kun jɛnɛba sahara e tun b'a dɔn wa fɛn min bɛ voyage yanni Lagos ni Lomé cɛ o salen ko wari b'a cɛ kunna aw karamɔgɔw aw ka ala ka kuranɛ dɔn aw ma ala bonya aw ma kira bonya aw ma da ka ala la aw ka ala ka kuranɛ ɲu ka taa sunguruba su saraka bɔ k'o wari minɛ ala bɛ aw ka dugaw minɛ wa ala b'o minɛ a kɔnɔ sɔsɔlen haramu na ala mago b'aw ka bato yɛrɛ ala ka misiriw datugu a bɛ faamu de wa bon o yɔrɔ de don sinon kuranɛ kalanni su la haramu tɛ a ka ɲi parce que kuranɛ ka di ala ye a ka bɔ ala bolo mais fɛn bɛ valeur sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min bolo de la karima faamu y'a dɔn faransɛ faransi wari o valeur ka bon an bɛ min dunya bi n'o ye CFA ye o tɛ yan mais faransi wari 1000 b'i ye ka kɛ e kunna mais CFA dɔrɔmɛ 5 gɔnna bɛ ne bolo an taara burusi kɔnɔ an mago bɛ marabaatiga la ne nana n ko musokɔrɔba tiga sara ye joli a ko 5 n ye CFA 5 gɔnna da tabali kan ne ti n ka sara cɛ wa mais 1000 b'i ye faransɛ b'e bolo n'i y'a jira a la a t'a minɛ a b'a fɔ ne tɛ nin minɛ bon ne ka dɔrɔmɛ 5 ye sanga sɔrɔ i ka faransɛ 1000 b'i ye parce que a bɛ yɔrɔ la a ti dɔn yɔrɔ min na alors kuranɛ valeur b'a la mais so bolo tɛ haramu duna bolo tɛ hasidi bolo tɛ diɲɛ ɲinina bolo tɛ kuranɛ dɔnna ni ala dɔnna bolo de valeur bɛ kuranɛ na kuma bɛ yan mais su o su aw karamɔgɔw b'o bɛɛ saraka bɔ su o su o bɛ seli aw yɛrɛw ko silamɛ tɛ yan mais kafiri ti sa o tɛ kabako da ye alors mais n'i ye karamɔgɔ fɛn o fɛn ɲininka ko an bɛɛ de wa silamɛ ko silamɛya ma banna a mɛnna ko yan ko ni silamɛ tɛ yan mais kafiri du ti sa parce que mɔgɔ mana sa u b'o su seli u b'o saraka bɔ mais olu ko silamɛ tɛ yan ala k'an laban ye karamɔgɔw nka aw n'a ye dɛ
karamɔgɔw b'a ye dɛ ala y'u dɔgɔya koyi foyi ma dɔgɔya ka an ka bi karamɔgɔ bɔ n'o tɛ fɔlɔ an ka cɛkɔrɔbaw b'a la kala an ɲɛna ni muso bɛna tɛmɛ cɛkulu sigilen na a b'a ka samara bɔ fo k'u dépasse karamɔgɔ tun ye maaba de ye mais bi a lajɛ karamɔgɔw kɛra zéro ye parce que u y'a ala bila ala y'u bila e ti tama sɔrɔ ni ala tɔgɔ tɛ ni e tilala k'o ala janfa i ta ti ɲɛna sisan kɔni ala y'u bila min na fɔ dɔ fa k'a sa pour que u ka wari sɔrɔ susaraka bɔ ala sen karamɔgɔw a ye segin a ka ala ma kuranɛ ka bon wallahi a bɔra ala yɔrɔ a ye faamaw ka bureau da f'u ye a kana taa kungo f'u ye a y'a jira ala la a bɛ sɔn a ye tile a ye kɛ ala fɛ kuma bɛ faamu de wa tɛmɛ ni waladen ye فإذا كان 7 أيام ni su salen ye tile 7 bɔ komi saraka bɔ n bɛ kuma yɔrɔnin ka dɔɔni saraka bɔ tɛ haramu ye dɛ a ye lamɛn n badenw sɛri usman madan hayidara kando su saraka bɔ tɛ haramu ye nka silamɛya ma maa bila a la a tɛ silamɛya papiye kelen na ko a ka su saraka bɔ mais fɛn dɔ tɛ silamɛya papiye la o kɔrɔ tɛ k'o ti kɛ o bi kɛ su saraka bɔ bi bɛn n'a bɔcogo ɲɛna mais a k'a dɔn alimami maliki kelen de jɛnna n'a ye alimami 4 na maliki kelen de ko ale ma baasi ye kuranɛ kalan na su ye ko nka c'est-à-dire alimami tɔ 3 si ma sɔn mais maliki ko ne ma baasi ye kuranɛ kalanni na su ye nka sariti b'a la ko a sariti ye min n'i ye kuranɛ kalan su ye kana wari minɛ dɛ a kɛ ala kan wallahi e kɛlɛ ko dɔ karamɔgɔw tulo t'a la wa ne wolola k'a sɔrɔ u ka papiye la yan o ne ma maliki ko kuranɛ kalan bɛ daga ale kelen de y'a daga suko la ko nka i kana wari minɛ karamɔgɔw aw ni ala cɛ aw bɛ jurunin ta wali kuranɛ kalan n'a ti wari minɛ aw bɛ taa o la wa ko a kana wari minɛ dɛ nka ne bɛ min fɔ ye su saraka bɔ bi bɛn n'a bɔcogo ɲɛna nka kana i fa saraka bɔ n'i fa sara kana saraka bɔ a la dɛ ayi n bɛna saraka bɔcogo de f'i ye ala kira ye min fɔ mɔgɔw ye n'i bangebaa sara ou bien i muso sara ou bien i teri sara ou bien i bɛ mɔgɔ min fɛ a tigi sara i bɛ fɛ ka sama k'a ma a bɛ wajibi i kan i k'a lajɛ mun de bɛ silamɛw dekun bi a bɛ f'i ye ko zankɛ n'a muso kɛlɛlen don ko fɔ a furu bɛ ɲini ka sa i b'a fɔ mun ko parce que ko luwanze ma sara sotigi bɛ n'o kɛ i bɛ taa sotigi wele ko i ka joli bɛ cɛ in na sabu an n'a bɛ misiri la ɲɔgɔn fɛ don o don ne ka 5000 de b'a la u ti si ne ka so kɔnɔ i b'a fɔ 7 5000 filɛ nin ye 5000 wɛrɛ filɛ o ye kalo 3 sara ye wallahi o bɛ min ye i fa su ye n'i ye jinɛ ni adamaden fara ɲɔgɔn kan u kana kuranɛ kalan fɛ yan a kalan alikaba kɔnɔ n'i y'a tila miliyari 1 ye i b'a sɔrɔ i ka nin ɲumanya in bɛ min ye o tilalen miliyari 1 ye o ka fisa ninnu ta wallahi c'est-à-dire dɔrɔmɛ 21 k'a di dɛsɛbaatɔ ma ala b'o fɛ i ka miliyɔn 1 di mɔriw ma k'u ye kuranɛ kalan et puis waridila ninnu tɔgɔ ɲininaw de don a ka haramuya u mago t'i fa la yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw fa sara dɔgɔtɔrɔso la hali u ma ordonnance 200 1 zari u ye kafara kan an bɛnkɛ sara n bɛ taa tɔgɔ ɲini o ye bi kɔni aw bitaliselen ye tile joli kɛ i ye ordonnance joli sara yan'o cɛ kalo 1 mun kɔnɔ surafana tɛ sɔrɔ u ka so i ye malo bɔrɛ joli d'u ma alors a salen bi de aw bɛ mɔriw wele ka wari ba di mɔriw ma o ye tɔgɔ ɲini de i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ mɔriw bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ wulibali don a bɛ faamu de wa ɲumanya kɛ c'est-à-dire ala ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ ala b'o hinɛ se i mago bɛ su min na ala b'a hinɛ sa mais a ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ala fɛ han i ye ala ka sira kɛ wari min b'i kunna i ye ala la dɔn faama n'a sɔrɔla i fɛ ka min saraka sami i bangebaa ma ni surafɛ dɔrɔmɛ 1 bɛ miliyɔn 100 na hali ka taa bɛɛ don dulɔ la ala mago t'a la wallahi commerçant fo dédouanement n'o o 20 1 b'i ka miliyariw la a bɛɛ kɛra riba ye ala mago t'a la morikɛ n'a sɔrɔla i ye adama ka wari minɛ a dun bɛ dennin nɔfɛ i y'a dɔn a muso tɛ k'o baara kɛ ka d'o ma i t'a ci e ka wari bɛɛ tolila hali i ka seli a ti daga bilen wallahi ala kira ko sɔrɔ c'est-à-dire k'u vient o ko tɛ quoi karamɔgɔw tulo b'a la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mais a ko n'an ka dumuni kɛ i gɛrɛla la ka kini lɔgɔmanya 1 ta lɔgɔmanya 1 ou bien galamanya 1 i k'a dɔn i y'o min bila i da kira ko
ne bi naani ala t'i ka foyi minɛ n'i sara o kɔnɔ i bɛ taa jamana o ye haramu kini lɔgɔmaya kelen alors mɔgɔ min ka jiginɛ bɛɛ ye walita ye bi e bɛ taa misiri kɔnɔ mun kuma bɛ yan de ala k'an laban ɲɛ tɛmɛ ni walada ye susarakabɔ bɛ bɛn nka anw de ta ti bɛn sabu hali ni karamɔgɔ n'u ye mɔgɔw dalajɛ k'u bɛ i fa susarakabɔ a ka ca la u bɛ susarakabɔ kɛ wulada de fɛ walimusow bɛ yen musow kelen ka produit mun k'u ta tiɲɛ olu bɛ na karamɔgɔkɛ yɛrɛw sigi bɛ kuranɛ kɔrɔ an ka jumɛn da de adama ye ka lakari jakumu kala a ye den bɔ ka di yan yaasi bɛ jeni ka fa fɛ o ye numéro combien ye wallahi ni i bɛ kasi wallahi karima faamu de ayiwa masha Allah o ɲininkali ninnu o b'o kɛ walimusow bɛ na mɔbili ngaraw bɛ na gare i bɛ muso bɔtɔ ye si bannen san 30 san 40 musokɔrɔba si jɛ ko ale ye silamɛmuso de ye i bɛ taa sɔrɔ a disi bɛɛ bɔlen don a ka duloki fɛ tuma o bɛ sɔrɔ ka na a bɛ talaw la tɔgɔsiw b'a kɛrɛ la kasa jɛlen don mɛtiri 100 i b'a kasa funafuna mɛn mais alakira y'a haramu muso o muso n'i y'i pari ka bɔ i cɛ bara ka tɛmɛ yɔrɔ la yɔrɔ min walicɛw b'i kasa mɛn ye i ye jɛnɛya kɛ o i ma jɛnɛya kɛ o kira ko e ye jɛnɛya kɛ muso yɛrɛ ye ayiwa ne seere ye karamɔgɔ ye a ye ɲininka muso k'i pari ka bɔ a cɛ ka so ka letikɔlɔn kasaw k'a la ka tɛmɛ yɔrɔ la cɛw b'i ye ou bien cɛw b'i i ka letikɔlɔn suma mɛn kira ko i ye jɛnɛya kɛ o i ma kɛ o lahara e ye jɛnɛya kɛ muso karamɔgɔ de ye n seere ni kira m'a fɔ bon ni kira y'a fɔ olu m'a fɔ o kɔrɔ olu bɛ janɛmɛ kɔnɔ kudayi hali u kana seli wa u ti tiɲɛ fɔ nkalon dama bandiw de don namaratɔw don ala juguw don an y'an si bɛɛ kɛ yan an ma silamɛya dɔ ya seli kɔ o nkalon seli u tilala ka n'o tɔ k'a la ka bere ni muru di bɛɛ ma an ye ɲɔgɔn kun di yan karamɔgɔw sabu karamɔgɔw de ma se ka foyi développer anw bara silamɛya la an ka ɲɔgɔn fɛ a y'a bolo minɛ o de ka ɲi a y'a bolo jigin o de ka ɲi i bolo minɛ i bolo jigin i pan i cu ne y'o de f'u ye u k'a to a dara ka kuma ni ne kumana ala ka diinɛ ɲɛ bɛ dɔn i bolo minɛ i bolo jigin furuw sara a la yan bitigiw jeni nana mɔgɔw k'u ji la a la yan ne de nana a papiye bɔ jalaw ka yan ka ceinture rouge k'a la k'a bila bɔ a dingɛ kɔnɔ n ko nana karamɔgɔ kan mɛn wa fɔ lahara maa ka di bɔ kɛlɛ ko tɛ karamɔgɔ bɛɛ silamɛya sira kan i ye kitabu minnu kalan ani i ye min kibaru mɛn ani karamɔgɔ ye min kalan a n'a ye min kibaru mɛn a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni kitabu kelen yɛrɛ la kitabu kelen min ko kira ko a y'a bolo minɛ ou bien kira ko a y'a bolo jigin ne Hayidara bɛ taa lahara n di ala tɔgɔ fɔ fɔ n ka sa n'a bɛ karamɔgɔ n bolo o kana na diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a sɛbɛn tɛ papiye si la fɔlɔ ko kira ko a y'a bolo minɛ n'a yera ne tɛ wajuli kɛ fɔ n ka sa wallahi wa a tɛ papiye si la a y'a bolo jigin a fɔra de a ye seli alors seli mɛ n ka n bolo kɛ di i bɛ taa daba naani na ne b'i bolo kɛ cogo f'i ye wa a bi kɔnɔ kɛ sari ma faamu de ala ma bolo fɔ kira ma bolo fɔ ni karamɔgɔ min ye bolo fɔ a ye a y'a fɔ ko tu kafiri bolo tɛ silamɛya la seli talahi k'a fɔ a y'a bolo minɛ kira m'a fɔ fiyewu mais Hayidara de bɛ k'a fɔ kira m'a fɔ bon t'i karamɔgɔ yɔrɔ la f'a k'a sɛbɛnnen d'i ma ka na o yeli de bɛ ne ni wajuli dabilali ni ɲɛ dara sɛbɛnnen ka don o don hali oromana ko kira ko a y'a bolo minɛ ne bɛ wajuli dabila o don fɔ n ka wallahi a t'a karamɔgɔ na Hayidara silamɛw tɛ sɛfɛ u ka kɔlɔsi juru janyana aw ɲɛna de jalamugu furu de bonyana aw ɲɛna bonsi janyana aw ɲɛna ngalon do ala ko dɛ qul amantu billahi summa istaqim hey n'aw ko a dalen don ne ala la a y'aw tile silamɛya banna alors mais i tile o ye i bolo minɛ i bolo bila kuma ye jɛnɛya dabila bolo minɛ bolo bila kuma dɔ wa kana walinafolo suɲɛ bolo minɛ bolo bila dɔ wa a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn kanu a ye ɲɔgɔn dɛmɛ bolo minɛ bolo bila dɔ wa n'i ye walejugu kɛ ni ala bɛ e don janɛmɛ na o ye i bolo minɛ i bolo bila ye wa n b'i don alijinɛ na n'i ye ɲuman kɛ i bolo minɛ i bolo bila dɔ wa alors pourquoi ti tiɲɛ fɔ jogo jugu de ye kafiri ye vous emmerde
نعم هيدرا abi famuwa ala sawa sago bolo ko tala i bolo kadi ye cogo cogo akete mais kelen doron de be anga Muhammadu ko anga no ke bolo ko lameu na obiseli akana bolo do afrala الله أكبر kele tala de era angara mo ni e foti ka ende ma ha ne bo doron de kono aya dara dota aya bota o be ka ja ni karamo soro la ka galo jonna la ka dinena in kale na mo ke bonya na ne ti ala ka ko الله mu أكبر kono وتنا ala نعم ala kira ko anga na ambolo do angara lata kira togo kira ye bolo era ni Muhammadu togo be yoro yoro ningele الله أكبر lameo nabi seli akana o solo na bolo pourquoi parce que dine tigi do de be no lo be seli ubu solo na الله أكبر o dine ube kira ya la din doronde mais Muhammadu anga ambolo kedi wallahi amakma الله ni de ko amakma ka d'accord mais na kuma ne do aka mini de o mina kana jiran أوكي wa alaikum salam kusaba sabu alakira yi kale mɔgɔw la alakira yi kale Bukhari kote ko wa abika nkale na ifala alakira yi kale mɔgɔw fala n'aw y'an kale an ka kira la o bi bɛn sabu an ka kira y'a kale dɔ fala Bukhari kote الله أكبر كلمة كذا كذا في كلمة كذا ده كورا أم بان كلام كذا ay mo kira y'a kale dɔ fala n'aw y'an kale an mɔ kɛ la ay o de ye bɛnta ye o saman ngono ne hakili ye ɲininkali kɛ silamɛya la mais n'i jaabi silamɛya la ne ko i ka kira y'a kɛ ne ka bon yɔ o tumana a to ten o tumana a to ten o tumana n'i ye ɲininkalikɛla y'a to ten dan o ma fa tɛmɛni wala dɛ ne bi yan ne ye karamɔgɔ de ye ala ka diinɛ cɛ o cɛ mago b'a la dugukolo kan i ka kala kana kɛ kala ye dɛ a ka sɔrɔ alikaba tigi b'i kun ɲɛla na Haidara yɔrɔ la i tɛ min dɔn n b'a f'i ye ne y'a bila yɔrɔ min na bɛɛ invitelen don ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ silamɛya kɔni ne y'o bɛɛ dɔn a ye na o waso da ye ne de ko dɔn n m'a fɔ a fɔ dɛ Haidara de b'a dɔn Seydou Ousmane Magana Haidara i ti fɛn o fɛn dɔn ala ka diinɛ ne b'a dɔn a tɛ kala kilasi kɔnɔ anw ka so fɛ don anw ka so fɛ don a mana tunu cogo cogo de bɛna n'a ye tɛmɛni wala da ye فإذا كان 7 أيام أكون شو سالت لولو بلاندفا يقول يا رب أبا فو يا مي بولو من الجلو بولو ديني جلو سيل دي تشي وكاني يترومبي بولو كولا ده بولو جلو في بولو بمونيه إي بولو دوي بوشيو إي بولو دوي كونو mais ibi bolo mine ibi jenaya ke bolo e munye i bolo jingi ye jenaya ke bolo e munye ala bolo ko te kui kana jenaya ke cheniwo Allahu akbar خلاص kira ala nyi le ala yo de nyina be qur'ana biya ala kira ka hadisa be biya ala kira ma fo ma chika bolo mine ama fo ma chika bolo ji na yera ne tikalake kala tala aina nai na yera na be min bolo o kana nai temene wala de ma mbiyande ma mbiyande sir إذن لي حتى أنظر إلى جسدي مبفى إكي مني فنغتا بركولو لك فيأذن الله تعالى له نوكر على بيجين داما ويأتي إلى قبره أبنا قبر لا ويأتي تباتا ياما ويأتي ولوبلنا دوي نبنا نيدا فركولو كقبر الله أكبر وينظر من بعيد أبي جو يرو جان نيغا فركولو إنلا وقد وقع فيه دود كثير وصرت مچا ما كرالا نعم جافا ونغراني فركولو مينيا حاسديا وكراني فركولو مينيا على كواتو ماتو وكراني فركولو مينيا لولو بلا با صرت مدو أسكي درالاني على تاكي ودبي لابا مغو تبلاتا parti defana e kafri نعم men defo islam dabi fani bala kan yere java parti tigi be kafri ala kira nana dina kelen doronde la ilaha illa allah muhammadur rasul kalmat at-tauhid wa kalmat at-taqwa الله أكبر ما ada fal kullu batil حجرة na boranina abegalo نعم ala e kelenye modala ka cide ka tauhidu ke ki le ala ka sira nyuma mine
n'a bɔr'o la tɔ bɛ nkalon diinɛ tɛ fila ye kelen don mɔgɔ tɛ ka fila to yan fila in dilayɔrɔ an y'a dɔn wa an bɛ ka k'o de bɔ a la ka bi nkalon bi a fɛn o fɛn bɛ f'i ye a bɛ nkalon tiɲɛ ye min ye n'i dara ala la i tile maa min bi a nɔrɔ ko fɔ nin ko in ka kɛ e tɛ se ka kɛ ala maa ye i b'i nɔrɔ de fɔ ala sago ka kɛ sari m'a faamu de fɛn bɛɛ b'i kɔnɔ a kɛ ala ye kuma in faamu kosɛbɛ dɛ mɛ ala ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam muhamadu e ni somɔgɔw ka kusa tɔw ye a y'a fɔ ko ala kira muso ni muso si man ka ala ka dugukolo kan o b'an ka kuranɛ kɔnɔ yan o ma fɔ min baw ma nin tigi baw n'a ye baw ɲɛ o la ko muhamadu muso ni muso si man ka ne ala ka muso dalen ye nin bɔra dɔw de ba ma a ma fɔ min ba ma o ta tɛna ye o jukɔrɔ mɔgɔw ka kan wa an ka i nɛgɛnga don n'i ba furu sirili ma an b'i kɛ ni bɔnɔrɔ ye wallahi ala ma mɔgɔw kɛɲɛ a ye dɔ kusaya dɔ ye a ye dɔ bila dɔ ye ala de y'an bɛɛ da n'an bɛɛ kun ka kan ala tun bɛ kuma an bɛɛ fɛ ni kiraya ye k'a fɔ ne bɛ fɛ a k'a kɛ tan mɔgɔw an bɛ na ala kuma kan mɛn ala ko n t'o kɛ min ka di n ye n ka dafɛ bɛɛ ye min ka bon dafɛ bɛɛ ye min kɔrɔtalen don dafɛ bɛɛ ye n y'a kɛrɛnkɛrɛn n y'a sugandi n y'a dabɔ a kan Ahmad al-Bashir mina Muhammadu de ko ye Muhammadu ye examen kɛ ka gagner pour ka kɛ kiraya wa e bana kiraya de la wa o tuma na Muhammadu ye kiraya sɔrɔ cogo di dabɔ n kama ala fɛ o tuma na n'ala ye jɛ ala ye min k'a ye o n'a bɔnna o ka kosɛbɛ sɔn o ma hasidiya ti foyi ɲɛ i mago bi sa hali diɲɛ na yan président den ni fandanden tɔw tɛ kelen ye mɛ an bɛ ta ye jamana ye o nka i taama ko dɔ dɛ ni file fiyɛra ko i k'i jɔ ko dɔ bɛ tɛmɛ n'i y'i bila sira kan i b'a dɔn an bɛ ta dɔn nka mɔgɔw man a tɛ sabali wa tɛmɛni wala dɛ n'o kɛra ni bɛ kasi kasi la ɲingundala bi janya mana farikolo ye ten فيقول يا جسدي أبا فويان فرقلو أتذكر أيام حياتك إيه جنبي إيكا نينما يدولا أين أولادك إيديهم بفاج ميندي جبا كلاي كلا دي أمبل ما كي نينغال دوري كيسا لا ندري فان بلا كذا لا دفرا كفاني a ko yala ne ye ngale mo kɛ la ko a bɛ bɛn an ka kale fɛn wɛrɛ la ala kɔ n ko a ma an ka kira kɔni y'a kale dɔ fa la o bɛ an ka Bukhari kɔnɔ sɔrɔ nka ale ye jɔn ɲininka wajulikɛla Hayidara ale y'o de ɲininka ko o y'a kale a mɔkɛ la est-ce que o bi bɔ mɛ ne tun bɛ fɛ fɛn minnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ olu ka lajɛ dɔɔnin yanni i ka Hayidara ɲininka o la ni ala ko bɛ i sɛbɛ la i ni ala cɛ i ni mɛsidonna dɔ ma bɛ dugu kɔnɔ yan kira y'o danga ka kuma tɛ dugu kɔnɔ kanbanitigi dɔ tɛ du kelen kɔnɔ i ni ala cɛ i bɛ quartier min na i ɲɛ tɛ a musow la i ɲɛ tɛ a kamalenw na i ye joli minɛ k'o corriger o la i ni ala cɛ o ka gɛlɛn nin ye dɛ n'an ye gɛlɛmanw to yen ka tugu ɲɔgɔn na o bɛ baara tiɲɛ kɔnɔnajɛya kuma de don k'a fɔ a ye ala y'a seere ala k'a n'a kan da k'an bilasira ɲuman kan min ka gɔlɛ an k'o solutionner sunguruba minnu filɛ ka sida la naati seliladenw don bolominɛnaw ni bolojiginnaw o tuma na an kafiriyalen filɛ sonyɛni ni bɛnkanni wali bitigiw cira yan selilaw bolominɛnaw ni bolojiginnaw de y'a bɛɛ piye yan sunkalo in kɔnɔ an ti gɛlɛmanw dilan fɔlɔ n'an dɛsɛr'o la n'an ko an bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ misɛnmaninw na an na Mamadu ka diinɛ bin dɛ Hayidara n b'a dɛmɛ n'o ye a k'o fara hakili kan Hayidara don ne ni n ka ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Hayidara tari m'a faamu de o faamuna wa ayna akrabauka o ko tɛmɛnen kɔ farikolo i nama duga sugu kɛra cogo di i jigi tun bɛ minnu kan olu kɛra di e ni minnu kun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ ɲɔgɔn lajɛ tɔɔrɔ ni hɛrɛ la olu kɛra di i ka se kɛra di i ka fanga kɛra di ne bɛ farikolo ɲininka na su tile 7 don o b'a sɔrɔ farikolo in tumuw don na wa ayna zawjatuka i ye musow kɛra di i ye minnu furu
n'u ka di ye i n'u bɛɛ yɛlɛmɛna ɲɔgɔn kan i n'olu yɔrɔ janyana bi dɛ olu si tun ye ko lajɛ bi olu furula cɛ wɛrɛw ma kari ma faamu de Seydina Ali ka kuma don Seydina Ali nana kaburu dɔ la don dɔ la a ko kaburu donnamaw ani ɲankuma Aliyu ka foli don ka di aw ma aw bɛ cogo di nka a ka ko a kɔfɛ yan n'a t'o dɔn o filɛ a ka wari dun an y'o tila a musow dun cɛ wɛrɛ y'olu furu a ka duw dun tigi wɛrɛ sɔrɔla olu la a ka se yɛlɛmɛna bolo wɛrɛ kan nka a yɛrɛw bɛ cogo di diɲɛ kɔnɔ ye Seydina Ali ko n'u kumana k'u kun'a fɔ anw bɛ nimisa yɔrɔ la anw bɛ bolo cinna firifiri yɔrɔ la anw b'a kɔnɔ ni dugawu ɲumanw y'a ta bɛɛ bi laban o dingɛ de kɔnɔ o de la ne ko karamɔgɔw u ka da u ka Ala la foyi man bɔ ka karamɔgɔ bɔ sabu mɔgɔ bɛ Ala nɔfɛ i ka bɔ kana jɔn yɛrɛ la dɛ mɔgɔ kelen min bɛ Ala nɔfɛ i ye se diɲɛ bɛɛ la talahi ni min ma sɔn i b'a fɔ Ala ye bɛ a b'o halaki sini a y'o ti kɔrɔbɔ ko Ala bɛ o de kama n'o tɛ dugukolo tiɲɛna nka seli foyi in ti foyi ɲɛ dabaya in baara in de don Ala k'an bɛ sababu su tile 7 farikolo bɛ min fɔ ni ye o ye nin de a ye baara kɛ silamɛw baara de ye silamɛya ye kuma wa aina asdiqauka i teriw bɛ mini i ni minnu kun ka di minnu mini yɔrɔ la ko nani lajɛ monsieur le juge parce que ntɛnɛmuso ka jugement de bɛ quoi bon ne dun ne teriya bɔ wayi bɛ a ka gɛlɛn mɛ n bɛna lajɛ quoi sinon ni teriya tɛ n tɛ nin arranger juge o teriw kɛra di i kelen filɛ kaburu kɔnɔ dɛ kana Ala jafa maa ye mɔgɔw bɛ tila k'i jafa adamaden de bɛ tu fɔ a bɛ ca fɔ n'a ko a b'i fɛ bi sini a bɛ ban i na dɛ da fila tigi don to i ka Ala kɔ ni mɔgɔw ba nin na ni Ala sɔnna i na fɔ i ma ci i b'a faamu de wa silamɛya bolo fara bɛɛ galo fɔ dɔrɔn Ala ye kelen mɔdɔ Ala ka ciden ye i tile kɛ ladi a tɔ bɛɛ galo vi sir Haidara kando Sheikh Usman Madana Haidara min Ala ka diinɛ bɛɛ dɔn ni min ma sɔn n'i ye dɔ dɔn i bisimilalen don yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye n'i ye n wele n bɛ taa ne Ala ta dɔn n y'a dɔn i ye maa o ma o tɛ kabako ye maa kalanko ye a bɛ taa anw ka so de tiɲɛ don Seydina Ali ko ten ko Ala ka diinɛ nana anw fɛ yen ko hali n'a yɛlɛla simaku dolo la ko dɔ bɛ na n'a ye tɛmɛ ni walada ye wa aina ikhwatuka i balimaw bɛ mini wa aina jiranuka i dana ɲɔgɔn bɛ mini o kan'i tɔɔrɔ n ko Madu nana mɔgɔw tuubi n'i y'a mɛn silamɛ n ko Madu ka tuubi denw de ko don mɔgɔw bɛ se ka kɛɲɛ bilen wa a fɔra jeli ma Sayyidu Shuhada Hamza mɔgɔ caman sara Hamza ɲɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la bamuru taara silamɛw fɛ su caman taara lahara Hamza ɲɛ kira m'a fɔ olu si ma ko Seyidu sukuntigi mɛ kira somɔgɔ sara don min na Hamza kira ko takbiratu siw kan siɲɛ 4 don nka n bɛna kɛ n na siɲɛ 70 kɛ e kan ka tila kɔ tuguni k'a wele ko e de ye Seyidu su bɛɛ kuntigi ye la o fɔra Hamza de ma mɛ mɔgɔw sara ɲɛ Seyidu suya la o kira somɔgɔ don olu ka fisa tɔw ye i sɔnna i banna a bɛ faamu de wa Alal Bayti tɔgɔ bɛ kuranɛ n'i y'u dɔgɔya Ala b'i dɔgɔya est-ce que an ka sɛgɛn to yɛrɛ de a y'a ɲɛɲini tɛmɛ ni walada ye alladhina kanu yarduna jiwaraka mɔgɔ minnu n'u kun jɛn bɛ n'i ka ko kɛtaw ye n'i ye nkalon tigɛ u b'a fɔ ɔhɔ n'i ye tiɲɛ fɔ u ko ɔhɔ n'i ko min ko a bɛ tiɲɛ sabu u b'i ka naka i kɔrɔntora ka b'u kɔrɔ b'i ka n'i da dingɛ in kɔnɔ dɛ a bɛ cogo di ne farikolo al-yawma yabquna alayya wa alayka bi kɔni u bɛ kasi e ni ne kan u bɛ kasi e kan u bɛ kasi bi e ka Bukhari lajɛ ta ni i fa kafirila ma sara n'i ye dugawu k'a ye i bɛ bɔ silamɛya la kama sabu ladili kɛra nka Ala ye diɲɛ di Ahamada ma Muhammadul Bashir a ba fatura Abuwal kɔ dingɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ kira si bɛ san nubuzani dɔ mɛn i ka kira ka dɛ n dɛmɛ dɔ ci kɔnɔ Ala kira fa fatura ka sɔrɔ kira yɛrɛ ma bange
kira fa fatule ko kalo woro kira bangen الله أكبر abba masigi chefla kuna abba ma devla wulu أسكي ama mada shi sanworo Muhammad abba tagara na ye Madina katabo basu mogoy نعم kasoro kataga Abdullahi kaburula no ye alakira fay alakira fa aka konyon bora doron ko ya soro sere de on labena uta jago kala alakira fa tebena jago kala الله أكبر atagale jago kero lo usigi matola kana kira fa banana sraf نعم bana ingela yara usra Madina mina uya alakira fa jingi alakira fa so mogo fi Madina kasoro ga mogo chika maga kana fo Abdul Mutalibi ko adenge mangene ko abi Madina نعم Abdul Mutalibi mogo wuli kata adelaje نعم Abdul Mutalibi ka chide bido Madina domina alakira fa fatura الله أكبر wa sura kira ma bange folo نعم ko حيدر koro kira ma bange ka fayre anya الله أكبر ya do ala min jira nanga kira lawa ko ifate ibate jigite ko alado fandanya ni bandanya ni jigindanya ko oti fuyi bali jo ka soro ni ala jora الله أكبر حيدر modu kero misalut نعم abangene c'est-à-dire afasara kalo wora abangena نعم tariku chamanga puma abangene ashisa woro edusonwa ashisa woro ana bamso tara Madina نعم ubora maga kata Madina katu nyeda usomogo ka حيدر katani kiraye afa kaburula أسكي yatimede ba afa kaburula ashisa woro نعم tumamina nu ye ziyara ke utlale unato maka ukele ko ka foldi Madina kawma maga ni Madina che ko folo dobe uba wele ko abuwai ko din الله أكبر ko abuwai ko din dai na yede نعم ala kira bamso akalla harata bana ya mi نعم dugu tlama الله su أكبر dibile do foite waraw ani sawni bunde Muhammadu Shibe sanwaro anaba Amina ani uka jomso bisiya do ko ummul ayman uba wele ko barakatal habashiya ethiopian do نعم حيدر kira ba ani uka musogoroba ni kira yere kira Shibe sanwaro kira ba bananai amase ka ta tukuna isi الله أكبر bon ubi magani Madina de che kungo kolo kono الله أكبر fuite umso fulani kira kilemo أسكي kira bamso ye kira ta tegema نعم mamina ya don ko ni ya mina ta sato الله أكبر Allah mo bi nyonya والله dabo ngamo bi ala bol حيدر aye din sama sayabi aminata sama aminata bi ahmad sama نعم akundi ya Muhammad نعم. kun rajul الله أكبر ayo shin saba de fara ma bana حيدر ndi kece نعم shin saba wallahi aminata inde fo ala kire ko Muhammadu kece الله أكبر حيدر akira ide wo moru kara ce نعم c'est-à-dire ama fo nye idi moruma ama fo nyi di fama ma ama fo nyi dota ni bal kece الله أكبر Muhammadu bayni voya shi sanwara abasara o yoro inai ale Muhammad ani musokoroba ya bashido kira bashido الله أكبر Allah ibalo kira ko musokoroba ma chigodi نعم ko anta ummi bada ummi الله أكبر ko mulaiman ko mbasara ena kemba نعم حيدر الله أكبر men lana نعم sende sa ga yoro ndori fiye ko alul bayti la min leke be se kay ala kira bona ulala nga ni yayi ni ko ni Muhammadu bona yi abisra kafiri do nyama dedo wallahi halalati الله أكبر mama bora ala kira la حيدر ma be se ka ke ula o ka fo ala tefiyo نعم ala mo laydu dama o الله ma be se ka yi ala kira bona na o ka fo ala ko ye galoyi نعم me wallahi ala kira bona tisra ni o yoro nyama dedo نعم حيدر o de la cɛya de ye diinɛ se yan n'o tɛ a kun bɛ bi والله anw ka cɛ kolo nkalon tigɛla sinji tigɛlaw filɛ kule la misiriw kɔnɔ a donna tan a bɔra tan polisi kɛ cɛ kelen misiriw da la ni polisiw ko juma tɛ seli bi walahi selila cɛ kelen t'u la min tɛ bi dugukolo sɔrɔ a bɛna boli i ɲɛna الله أكبر silamɛya dilan n ko silamɛya jɔra ni ni joli de kan كي kuma langolo fɔ ni yɛrɛ sago kɛ de don أي n ko dɔ de fa sara dɔ ba sara dɔ ka du cira pour misiri ka se ka jɔya الله أكبر
mais aw ti dɔwɛrɛ la sunguruba formé kɔ cɛkɔrɔba bɛ misiri kɔnɔ a den bɛɛ sunguruba kamalen yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ ala ye kelen ye i dangatɔ fo dédouanekɛla in homme d'affaires galontigɛla in Haydara ala ko nɔ bi taga wa alors c'est-à-dire fo an ka se ka nin yɔrɔw de faamu ala ka diinɛ na mais ala kɛra kamalen n bɛ fɛ ka mun fɔ tuma min na ni kira nana maka o la umul ayman de ala kira ta farafin muso do farafin valeur de farafina da nka ni farafinya seri kɔnɔ o de ye ta tiɲɛ n'o tɛ wolofini wolo ka fin o ti foyi tiɲɛ mais ni wolofin kɔnɔ finna i ta tiɲɛ na umul ayman ye farafin de ye éthiopienne de do ale de ye an ka kira ta waraw ni saw cɛ la ka taga di a somɔgɔw ma fɛn min ka ca kilo 500 ye Haydara farafin y'o kɛ farafin ye gazan ye wa bon tuma min na ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a kɔrɔbayala a nalen Madina ni ala ye dɛmɛ kɛ k'a kɛ kira ye ka tila k'a dɛmɛ fɔ a ye fanga sɔrɔ ala kira y'i miiri vraiment ale ye fanga sɔrɔ bi ka se cɛw la bi diinɛ bɛ ka taa ɲɛfɛ bi ale ba sara tuma dɔ la ka sɔrɔ vraiment ba kun t'a dɔn ale bɛna nin sini ɲɛsigi in sɔrɔ quoi o ti diya mɔgɔ ye bon kira y'a kanu fo a ka taga a ba lajɛ quoi a ba tora a bolo dingɛ min kɔnɔ a bɛ ci ɲɛ da o don kitabutigi ko mɔgɔ min yɛlɛla ka fara kira kan ko a bɛ cɛ ba kelen bɔ o bɛɛ ni kɛlɛminɛnw don ala kelen ka diɲɛ di Muhamadu ma a ka taa ba kaburu lajɛ tuma min na ni kira surunyana a ba kaburu la a y'i cun ka bɔ ɲɔgɔmɛ kan ka samara bɔ a sen o y'a ɲininka ko nin ye mun ye a ko ne Muhamadu ma kanu ne ka tɛmɛ n ba dalen la ɲɔgɔmɛ sanfɛ c'est-à-dire kan to ɲɔgɔmɛ kan ka tɛmɛ n ba la mɔ kan wallahi fo ka taa se kira ka magantan laban ma n'a sera a ba kaburu tilenna na a bɛ jigin ka bɔ yɛlɛnka daba kan ka o yɔrɔ traverser a sen la bangebaa bonya kama alors n ko barika de bɛ baara kɛ fugaroden bɛ kɛ mun ye i fa ko a kɛ ten i ko i tɛ e tilala k'i sunkuru minɛ ka n'i sunkuru présenter i fa la i fa yɛrɛ k'a ye ko n denkɛ sunkuru ye nin nɔgɔ f'i ka sa e ti bulonzere bolo silamɛya la tɛ dɛ foyi la i fa i ni sunkuru jiri i fa la ka ban mais mun b'i n'i fa cɛ bilen i ta tiɲɛna cɛkɔrɔba kafiri kolon o fana bɛ misiri kɔnɔ walimuso y'i den bolo ko accordé o kan ala dun ko la taqrabu zina ala m'a fɔ a kana jɛnɛya kɛ ala ko fɛn o fɛn b'a surunya jɛnɛya la n y'a haram e ko i bɛ ala fɛ e bɛ misiri kɔnɔ i denkɛ ni walimuso b'i ka du kɔnɔ e y'i da de o kan kafiri mais i ka du cira ne kan tɛ cɛkɔrɔba in ma dɛ ale ta tiɲɛna minɛ n dɔgɔ e de ko don i sunkuru dogo i fa la pour i ka kɛ avenir kamalen dɔ ye mais i fa ta tiɲɛna koyi i m'a ye i dɔgɔmuso kamalen bɛna bɔ ɲɛna ka na i dɔgɔmuso minɛ ka bɔ c'est-à-dire ne bɛ fɛ ka mɔgɔw ɲininka quoi silamɛya tɛ dɛ karamɔgɔ kelen tɛ yan ayi walahi karamɔgɔ kelen tɛ yan face à face ne sigilen ko i bɛ se k'a fɔ ne ko silamɛ bi yan walahi o karamɔgɔ tɛ yen n'a bɛ yen a y'a wele ka na fo ni kuranɛ ye fila ye Muhamadu nana ni min ye bilahi maa si tɛ se k'o kala ko i b'a fɔ silamɛ bi yan bi kuma faamu ye mais ne bɛ silamɛya bɔ a la pewu mais est ce que o danbe yɛrɛ n ko danbetigi ni yɛrɛ dɔnna de bɛ kɛ silamɛ ye dangatɔ sidɔnbali bɛ se ka kɛ silamɛ ye wa cɛkɔrɔba min sɔnna a denmuso sunkuruntigɛlaw ka don ale yɛrɛ balolen ɲɛna a ka du kɔnɔ ka n'a fɔ bɔni su k'i denmuso minɛ ka taa jɛnɛya bɔ hali bitɔn kulubali bamanantile bamananw ma sɔn o ma fiyɛ olu ko ala tɛ e dangatɔ bɛ misiri kɔnɔ yɛrɛdɔn bɛ min danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min o bɛɛ binnen kɔrɔ kɔ a bɛ tila ka mɔgɔw encourager ka don misiri kɔnɔ nkalon kan misiri ko in tɛ ala ko ye wari ɲini ni parti ni t'i fa fɛ dama a bɛɛ bi jahanɛmɛ kɔnɔ kudayi kuranɛ de ko ten fɛn o fɛn ma kɛ ala kama ala mago t'o la e k'an ka dugu kɔnɔna lajɛ 90% musulmans au Mali ici 191 hali bi sida bɛ o jamana kɔnɔ jɔn de nana n'o ye chrétiens ti jɛnɛya kɛ chrétiens jogo ka ɲi chrétien ɲuman bɛɛ jogo ka ɲi o ye 3% ye alors a tɔ ye joli 3% o ye chrétiens ye 90% o ye silamɛw ye
ato ta wolofila ɲɛ wa bon wolofila in ma da de bi jate Mali kɔnɔ comme mɔgɔ minnu ma da Ala ko yɛrɛ la u tɛ diinɛ na mɔgɔ wolofila jate dɔw la bon mais o mɔgɔ wolofila in ne ma da Ala la ani ne sɔn ma ye o tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ dɔ ko Ala ko ye nkalon ye mais a t'i diya a b'a fɔ i kasa exemple an ka farajɛw ta an k'u bi dulɔ min u ka bureau-ninw kɔnɔ u bɛ taa baara kɛ laadira n'u sera u ka so u b'u ka datugu da la u kana dulɔ min hali n'u bɛ si dulɔ bazɛn kɔnɔ en tout cas u ka wulu ti don e ka so mɔgɔ wolofila in na an k'o fana kɛ 3% ye mɔgɔ minnu bɛ hali silamɛw tɛ u b'u yɛrɛ dɔn u ti maa janfa u ti muso jɛnɛya an k'o kɛ 3% ye mɔgɔ wolofila in na a tɔ tɛ 4 ye wa mɔgɔ 4 c'est-à-dire 4% mɔgɔ min kan ka sonyɛli kɛ 4% mɔgɔ min kan ka jɛnɛya kɛ 4% mɔgɔ min kan ka dulɔ min bon ne ko ni magasin ba in bɛ piyera ya ka wali iziniw ci ya ni 4% in bɛ se k'o bɛɛ kɛ muso min bɛ to ne bɛ da la o ye ni 4% in denw ye sunguruba so hakɛ min bɛ Bamakɔ o dayɛlɛlen don ni 4% ye misiritigiw a bɛ misiri jɔ kun fɔ Ala ye mais fɔ Ala k'a bɛɛ ɲɛ guwan k'a ta tiɲɛ ka sa cogo jugu la mais sa cogo jugu tɛ nin ya mais 10% jɔyɔrɔ 90% jɔyɔrɔ ma ye aw la a jɔyɔrɔ bɛ silamɛya la yan au contraire ni ko ye silamɛ n'Ala ma far'i kan i ti muso sɔrɔ yɛrɛ e ka taa dɔ den ɲini ko maa sɛbɛ dɔ den ɲini ko i bɛna d'a ka alimami ma u b'i convoqué parce que i tagar'u dɔgɔya de o ka ne den di alimami ma ko ka sɔrɔ ni silamɛya kun ye tiɲɛ ye alimamiw de kun kan ka deli ka ministre denw niw la u ka baw la mais abada n'i ye muso sɔn dɔ ye alimami na muso sunguruba kɔrɔ dɔ halakilen walima fandanden dɔ a fa jigi bɛ alimami yɛrɛ kan yɛrɛ alors pourquoi Ala y'o se aw ma parce que an ma Ala ka diinɛ dɔn an mago ma kɛ Ala ka diinɛ na politique bɛ fɛn bɛɛ la fɔ Ala ta Ala b'i ka gundo dɔn min bɛ so kɔnɔ ani min bɛ kɛnɛma alors Muhamadu nana a ba kaburu la ani silamɛ kulu in ka na sozoro ko o don kira kasira a ye mɔgɔw la kasi a ba kaburu mais a ba silamɛna ma sa o ba sara ka sɔrɔ boli sɔnna don Ala kira sɔrɔ kira Muhamadu ba sara ka sɔrɔ boli sɔnna don mais kira nana ba kaburu ya zura ka Ala wele a ye mɔgɔw ka kan wa t'a to a bɛ faamu o la comme an ka cɛkɔrɔba bi yan olu sɛgɛn mango sigiw la ten an bɛ fɛ ka dugawu ɲini silamɛw fɛ ka sunata in bila yan an bɛna mikoro di an ka cɛkɔrɔba ma a ka fatiya ta Ala sago sago mɔgɔ minnu se yɛrɛ se yan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye Ala k'an bɛɛ laban ye ma teliya koyi an da yɔrɔw ka jan dɔɔnin basew a bɛ cogo di an da ayiwa an balimakɛ dɔ ye ɲininkali surumani dɔ kɛ n b'o jaabi cɛlimani di ko yala ɲɛmɔgɔden ka kan ka don alijinɛ na a man ka don a la wa a ka kan a ɲininkali ka kan comme ɲɛmɔgɔden balimakɛ anw de b'a dɔn quoi parce que anw de b'a fɔ sinon silamɛya ka jugement foyi tɛ yen silamɛya ye ɲɛmɔgɔden faamuya c'est à dire halala ani ɲɛmɔgɔden o tɛ Ala ka diinɛ na Ala ka diinɛ mago bɛ jumɛn de la silamɛ ni kafiri halala ni ɲɛmɔgɔden halala Ala de y'a da ɲɛmɔgɔden Ala de y'a da alors o bɛ Ala ka dali de bon o la Ala ma fila ta quoi Ala ko kafiri silamɛ mais halala ɲɛmɔgɔden non Ala m'o ta mais karamɔgɔw b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔden tɛ don alijinɛ na ko nɔgɔ don nkalon de don nkalonfin ɲɛmɔgɔden ni o donna jahanɛmɛ na an ka silamɛya ma man ka don a la parce que jɛnɛya kɛli mɔgɔ bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ muso ɲini ou bien muso b'i ɲini a bɛ jɛnɛya kɛ d'accord mais den wololi o ti e ni muso nɔ ye Ala dɔrɔn de bɛ so bon Ala ye den min di aw jɛnɛyakɛlaw ma Ala ka tila k'a fɔ a to den fɛ den dun b'a yɛrɛ da ka sɔrɔ n'i kun ye den ɲininka walahi ko i yɛrɛ da a kun tɛ sɔn k'a yɛrɛ di jɛnɛyakɛlaw ma mana Ala ti bi jɔn ka tila k'a jalaki ɲɛmɔgɔden ni halala bɛɛ ka kan Ala bolo adamadenya la Ala kɔni fila min bɛ Ala bolo dɛ kafiri silamɛ khalas a banna mais parce que ma dɔn lala yarabi Ala ka hakili ɲuman d'a ma nka n tɛ hakili tolilenw ma ne tɛ fɛ k'a faamu mais n bɛ fɛ k'a faamu la e k'a lajɛ bani ɲɛmɔgɔden silamɛya de y'a nati quoi parce que silamɛya ye jɔn kɛ ɲɛmɔgɔden ye mun wolola ka sɔrɔ a ba ma di o cɛ in ma
silamɛya de y'o kɛ ɲɛmɔgɔ de ye o tɛ yan mais est ce que yani silamɛya kana silamɛya nana mɔgɔ dɔw de wololen sɔrɔ yen han bon o mɔgɔ ninnu de kɛra silamɛ fɔlɔw ye alors o y'a sɔrɔ furusiri ko de bɛ yen hali na furusiri bɛ yen ala ka furusiri kun de ye o hein est ce que i b'a faamu muso bi dɔw kunna fɔ 15 silamɛ dɔw tubira ka muso min t'u kunna a ka ca muso 40 kira ko k'u k'a bɛɛ bila fɔ 4 bon alors den minnu wolowolola la n ko o denw de kɛra bamurutalaw ye ni farati ala k'an bɛɛ sababu bada aslama jama woni ne abdullahi gafu kan yi bido ina an bai sublenga so kono an karamo wa haydara kaso rasa an bi fegana kasete kelen bo sisa kalama kageda aslama woni so diani adrana jenyo alama no so jara ko dina kono alama kerani terbo bamne ni fa ala kan pro ko to fana akan so werenda ko ala kana cetiga kare kan to so kono nyana sallallahu alaihi ko joni ya falai yani sini jaga ala kira ko suma yani sini joni ya falai yani sini jaga ala kira ko suma yani sini joni ya falai yani sini jaga falai yani sini jaga ala kira ko suma yani sini esanga badana muhammadu kana dugu golada muhammadu kana joni ya falai yani sini jaga muhammadu ko suma yani sini joni ya falai yani sini jaga ala kira yani sinja jani afalai yani sinja maru kusuma yani sinja jani afalai yani sinja kalage kusuma yani sinja hagara ya afalai yani sinja hagara ya kalai wajule duma ya kalai yani sinja kalima maru kusuma yani sinja jani afalai yani sinja kalage kusuma yani sinja jani afalai yani sinja ya falaye kira kasaba ya kalaye kira kasaba ya kalaye kalma maru kusuma yani sininja joniya kalaye yani sininja kalaye kusuma yani sininja joniya falaye yani bubakari ya falaye bubakari ya kalaye yani sininja kalma maru kusuma yani sininja joniya kalaye yani sininja kalaye kusuma yani sininja Usmana ya kalaye Qur'ana domba ya kalaye Hadisa domba ya kalaye Akabi Muhammadu kusuma yani sininja ya kalaye yani sininja kalaye kusuma yani Badara alu ya kalaye Badara alu ya kalaye Dine murutigi ya kalaye Kumbati gaba ya kalaye Daba paraba ya kalaye Akabi Muhammadu kusuma yani sininja Dunia kalai yani sininja kalai kusuma yani sininja awa taurata jigina muhammadu kananga linjila jigina muhammadu kananga dunia falai yani sininja muhammadu kusuma yani sininja dunia falai yani sininja kalai kusuma yani sininja Qur'ana jigina muhammadu kananga zabur jigina muhammadu kananga dunia falai yani sininja muhammadu kusuma yani sininja Dunia kalai yani sininja kalage kusuma yani sininja dunia falai yani sininja hadara ya kalai yani sininja mori ya kalai yani mori ya